1956 தான் இந்த நாட்டிலே பிரிவினையையும் பிரச்சனையையும் உண்டாக்கியது. அனைவருக்கும் கல்வி என்பது எல்லோரும் ஆங்கில மொழி மூலம் படியுங்கள் என்று சொல்லவில்லை. அரசாங்கம் சொல்கிறது அனைவருக்கும் ஆங்கிலம் கல்வியை உருவாக்குகின்ற ஒரு 10 வருட திட்டத்தை கொண்டு வருகிறது. ஐடி இல்லை என்றால் எப்படி நாம் கல்வியலாளராக இருக்க போகிறோம்? எனவே இந்த இனவாத கருத்துக்களை விட்டு எல்லோருமாக சேர்ந்து இந்த கல்வித்துறையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கு பாடுபட வேண்டும் என்று கோரி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. ගරු ගජේන්ද්‍ර කුමාර පොම්නම්බල මැතිතුමා විනාඩි 8ක කාලයක් දෙනවා. 9ක කාලයක් තියෙනවා. 10ක්. no මගේ ගමන් එපා. 1 minute reduce. අර එක්කෙනායි කතා කරන්නේ. Honorable presiding member, firstly I would like to congratulate the honorable minister Susil Premajayantha and his team of state ministers for putting priority or giving priority to the concept of English education. I am someone who had the good fortune of being educated in English. I know its advantages, and I obviously would sincerely hope that that advantage or that practice is available to everybody. In that respect, there is a small proviso though. When you do make that transition, it must be a complete transition. So for example, I think we have raised it in this house. The law college insisted that the exams must be set in English, whereas the students had come from a background of studying in Sinhala and Tamil, and to suddenly at the law college stage to insist that they all have to sit exams in English, I think is terribly unfair. So as the honourable member who before me stated, since there is a 10-year program of bringing it in and implementing it at that stage, to take such decision I think will be fair, but not otherwise. But I certainly endorse the shift and the fact that this education ministry team has had the backbone to face up to this implementation and this policy, I think should be congratulated. With regards to this situation of education in the Northeast, especially in the backdrop where the provincial councils are not functioning, unfortunately there is a minister, a cabinet minister who is elected from Jaffna, who has taken it upon himself to use the provincial council education ministry as a private property, and he as a result has been interfering in all the transfers that ideally ought to have been taking place through the transfer board that includes unions and department heads under circular 2007/20. Now that is a circular that is applicable to all provincial councils right throughout the country, but in the north in particular and the east as well, the honourable this minister, cabinet minister who is elected from Jaffna, uses his influence to intervene, and as a result it is just throwing the whole system out of sync. And therefore I appeal to the minister, Honourable Susil Premajayantha, to intervene in this matter and to make sure that such interferences don't take place. It must be looked into as a matter of priority. The second matter that I wish to raise on behalf of the principals and the teachers is that, Honourable Presiding Member, you would recall, I think last year and the year before, there was a big debate with regards to needing the salary scheme of the principals and the teachers revised. And there was a lot of trade union action, particularly during the last budget time. That trade union action reached a climax, and eventually the ministry agreed to implement the Subodhini Commission recommendations in three stages. And as the first stage, they agreed for 1/3 of the recommendations, salary recommendations revisions. But unfortunately, in this budget,
there is no mention of the second and third stage. So I urge the Honourable Minister to once again look at this. I mean, the last thing we want is another trade union action on a matter that had already been settled, addressed and settled. So I strongly urge that matter is also looked at as a matter of priority. With regards to the university situation, the public university system is quite honestly, in my opinion, going into a crisis. There is a brain drain. People are wanting to leave because of the economic situation in the country. A lot of, and this will most definitely threaten to paralyze the education activities. Academics, non-academic staff, the technical staff are either permanently leaving the country or taking advantage of the opportunity to go on no-pay leave. Some who go on leave are exploring the possibility of finding permanent jobs overseas and may not even return. That is a grave danger that is happening not only in the higher education fields but also in other sectors, particularly health. And I think the Honourable Minister concerned must address that situation. So another reason why this brain drain is taking place is directly with regards to the way in which taxation is handled. The university teachers have been affected by the new tax regime. The Federation of the University of Teachers Association, University Teachers Association, FUTA, has submitted some reforms to the current tax regime. Amendments are needed, Honourable State Minister. The government has to seriously take into consideration individuals' ability to pay taxes. A blanket system that applies uniformly to everyone is unfair. Factors such as the number of dependents, previous loans, etc., should be taken into consideration. Introduction of wealth tax and the taxation of big businesses, I think, should be the way out, not so much the current approach. And I think that is another thing that is causing this brain drain. I mean, everything looks quite greener from outside. I mean, countries like Australia and Canada, I think, are welcoming academics and doctors with open arms. And the amount of remuneration that is offered in those countries cannot even be compared. So I think unless we get our house in order, then we are going to lose in this matter. And also, Honourable Minister, the probationary lecturers have to sign a bond if they want to go to study leave, go on study leave to pursue postgraduate programs overseas. Honourable Member, you have 2 more minutes. The bond amount is huge, and that is the main, because the government is factoring the scholarship money provided by Western universities and scholarship awarding institutions such as the Fulbright Commission in calculating the bond amount. Due to the depreciation of the rupee, this figure has risen exponentially. Probationary lecturers are unable to find guarantors. Young academics with a commitment to serve the country are sadly resigning their positions. This also discourages young academics from pursuing their higher studies in internationally acclaimed universities overseas. The system which factors in scholarship money and other stipends provided by overseas institutions should be abolished. The Faculty of Arts at the University of Jaffna is understaffed. The teaching load per academics has increased. Teachers are overburdened. They have very little time to engage in research and outreach activities. The students have written a letter to the university administration to recruit academics so that Honourable Member, please wind up. Your time is over. Can be run smoothly. I table the university union's letter
there are huge disparities between the Columbia University and universities outside, especially those in the Northeast, when it comes to the allocation of human resources in certain disciplines, areas. I would like to point out the sociology statistics that appeared in the UGC publication released in 2022. If the state can create new cadre positions, it should actively redistribute. If it can't create new cadre positions, it should actively redistribute the existing cadres in such a way that the universities in the Northeast and outside Please wind up, Honourable remain Member. academically vibrant. Finally, Honourable Presiding Member, I wish to state, and the Honourable State Minister knows this because he was the Governor of the Northern Province, the militarization within the university is huge. I am someone who believes that there should be free thinking in universities. I believe that students should be allowed freedom with regards to political ideology. I think it is only through that you can get a fully formed society and leaders. But in the Northeast, the complete opposite is happening. It is a very unhealthy position. Please wind up, I Honourable believe Member. if we are to progress, students must be provided it's lawful, provided it is within democratic limits. They must be given the opportunity to freely engage in political thought, in political activity, to a point that it will create a society that is more representative as opposed to something that is prescriptive. Thank you. Stuti. Oh, Suren Amatuma. I will take 30 seconds to respond to Honourable Ponnambalam. I think he raised many issues which are pertaining and the common ground. The last point, that the militarization is taking place in the higher education centers in Northern Province is somewhat contested, and I would say the recent incidents shows in contradictory. Swastika is a social activist. She was supposed to deliver a lecture. Because she had critiqued the LTT and its violence, she was not allowed to do her lecture. That's what the last report says. So I think there are contradictory reports coming. We, as a policy, as a government, I, as a former academic, will stand by the independent intellectual independence of every university, away from whether it is southern politics, northern politics, whether it is parliamentary politics or even armed politics outside of any educational institution. And that is the way we want to rebuild a democracy in this country, sir. Yes, Mr. Honourable Ponnambalam. Honourable Minister, that a good lady being prevented is something that in principle I don't agree with. She should have been allowed. But the argument is this, that the university prevents the complete opposite view from being expressed. Right? The university prevents not only Jaffna University, not only the Eastern University, in any other university in this country, the complete opposite view of the good lady's opinion on political affairs, particularly with regards to the Tamils, cannot be expressed in any other university. So you can't very conveniently only try to project one particular thought in that way. And that is the primary contention with regards to those who opposed it. Honourable Aravind Kumar, you have 10 minutes. Thank you, Chair. But only thing is, my problem is I got to answer many members' questions that have been raised. So I don't think I'll be able to do that within 10 minutes. Anyway, I'll try my best. இன்று நாங்கள் கல்வி அமைச்சு தொடர்பான இந்த விவாதத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம். உண்மையிலேயே கல்வி அமைச்சை பொறுத்தளவிலே ஒரு புதிய மெருகோடு இப்பொழுது பல்வேறு துறைகளிலே புதிய கல்வி திட்டத்தை அமலாக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டிலே இருந்து இப்பொழுது நாங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். எமது கல்வி அமைச்சர் கலாநிதி சுசில் பிரேமஜயந்த் அவர்களின் வழிகாட்டலிலே அவரின் அந்த பலத்த அனுபவம், அத்தோடு இந்த கல்வித்துறையிலே அவருக்கு இருக்கும் அந்த ஞானம், அக்கறை என்ற வகையிலே நாங்கள் இப்பொழுது இந்த விடயத்திலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த புதிய ஆண்டிலே நாங்கள் பாரிய மாற்றத்தை கல்வித்துறையிலே ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டிலே இருக்கின்றோம். அது எமது கல்வித்துறையாக இருக்கலாம், உயர்கல்வித்துறையாக இருக்கலாம். இந்த அனைத்து துறைகளிலும் நாங்கள் பல்வேறு மாற்றங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும்
வேண்டும் என்ற இடத்திலே இருக்கின்றோம். விசேடமாக ஸ்டீம் என்ற அந்த புதிய கல்வி முறைமை, அதே நேரத்தில் இதனூடாக கல்வியை கற்பிப்பது மாத்திரமல்ல, தொழிற்கல்வியை கற்பிப்பதன் ஊடாக நாங்கள் எமது வருங்கால இளைஞர்களை தொழில் சந்தைக்கு அவர்களை தயார்படுத்தும் ஒரு நிலைமையிலே நாங்கள் இப்பொழுது மிக தீவிரமாக இறங்கி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அதே நேரத்தில் தமிழ் மூலமான அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் எனது பங்களிப்பு இருக்கின்றது. அது தமிழ் பாடசாலைகளாக இருக்கலாம், வடகிழக்கை சார்ந்த பாடசாலைகள் இருக்கலாம், மலையகத்தை சார்ந்த பாடசாலைகள் இருக்கலாம், அதேபோல் முஸ்லீம் பாடசாலைகளாக இருக்கலாம். இவை அனைத்திற்கும் எனது பங்களிப்பு இருக்கின்றது. இருந்தாலும் கூட 864 மலையக பாடசாலைகள் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையிலே மிக நீண்ட காலமாக கவனிப்பாரற்று கிடைந்த அந்த மலையக பாடசாலைகளுக்கு நான் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு தார்மீக கடமையும் பொறுப்பும் இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே நான் இப்பொழுது செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன். அதே நேரத்தில் அடுத்த வருடத்திலே எமது நிதி ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையிலே அரைகுறையாக கட்டப்பட்டு முடிவு பெறாமல் இருக்கும் பல்வேறு பாடசாலையின் கட்டிடங்களை முழுமைப்படுத்தும் ஒரு வேளையிலே நாங்கள் இப்பொழுது அதிக அக்கறையை காட்டி செயல்பட்டு வருகின்றோம். அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது அது எமது எதிர்கால சந்ததியினருக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக, பலன் தரும் வாய்ப்பாக அது அமையும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை. அதே நேரத்தில் மலையக பாடசாலைகளை பொறுத்தளவிலே ஆசிரியர் பற்றாக்குறை என்பது மிக நீண்ட காலமாக நிலை வந்த ஒரு பிரச்சனை. அதனை நாங்கள் இப்பொழுது கட்டம் கட்டமாக தீர்க்கும் ஒரு இடத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே நாங்கள் அண்மையிலே கல்வியற் கலாசாலையிலிருந்து வெளியேறுகளை நாங்கள் அதிக அளவிலே மலையக பாடசாலைகளுக்கு உள்வாங்கினோம். அதே நேரத்தில் பட்டதாரிகளை உள்வாங்கும் அந்த வேலை திட்டங்கள் இப்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதனூடாக அதிக அளவான ஆசிரியர்கள் உள்வாங்கும் அந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கு புறம்பாக விசேடமாக 2500 ஆசிரியர் உதவியாளர்கள் நியமிக்கும் அந்த செயல் திட்டம் இப்பொழுது அடுத்த வருடம் அமல்படுத்தப்படவிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே காப்போத்த உயர்தரத்திலே சித்தி அடைந்தவர்கள் இந்த 2500 ஆசிரியர் நியமனத்திற்குள் உள்வாங்கப்படுவார்கள் என்ற விடயத்தையும் நான் இந்த இடத்திலே தொட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் இந்திய அரசாங்கத்தினூடாக பெருமளவான நிதி அடுத்த வருடம் எமக்கு விசேடமாக பாடசாலைகள் அபிவிருத்திக்காக தந்து உதவும் ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது மலையக பாடசாலைகளின் விசேடமாக மலசலக்கூட வசதிகளும் குடிநீர் பிரச்சனையும் தீர்ப்பதற்கு பெருமளவான நிதி இந்திய அரசாங்கத்தினூடாக வழங்கப்படும் அந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. தோட்ட உட்கட்டமை அமைச்சை அந்த விடயத்தில் அதிக அக்கறை காட்டி செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் இந்த மலையக பாடசாலைகளுக்கான கணனி, போட்ட பிரதி இயந்திரம், மடிக்கணனிகள் மற்றும் டப் வசதிகளை போன்றவற்றை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அந்த செயல் திட்டமும் தற்போது முனைப்பிலே உள்ளது. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நாங்கள் எதிர்காலத்திலே ஒரு நல்ல சமூகத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இதனூடாக ஏற்படும் என்ற அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் இங்கே பேசிய பலர் சொன்னார்கள், இந்த ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட உதவி ஆசிரியர்கள் நியமனம் இன்னும் நிரந்தரமாக்கப்படாமல் இருக்கின்றது, அவற்றை வழங்க வேண்டும், நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என்ற அந்த விடயத்தை இங்கே பலரும் பிரஸ்தாபித்தார்கள். அதிலே உண்மையிலேயே மத்திய மாகாணம் மாத்திரமல்ல, மலையக பாடசாலை அனைத்திலும் இந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது. எல்லா மாகாணங்களும் மொத்தமாக 518 உதவி ஆசிரியர் நியமனம் நிரந்தரமாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. நான் கடந்த வாரம் அரசு சேவைகள் திணைக்களம், அதாவது டிஎம்எஸ் என்று சொல்வார்கள், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், அங்கே போய் அந்த பணிப்பாளர் நாயகத்தை சந்தித்து இந்த விடயத்தை நான் அவரின் கவனத்தில் கொண்டு வந்தேன். மிக விரைவிலே இந்த 518 உதவி ஆசிரியர்களுக்கான நிரந்தர நியமனம் வழங்குவதற்கான அந்த அனுமதியை அவர் கல்வி அமைச்சுக்கு வழங்குவதாக என்னிடம் உறுதியளித்தார். அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது இப்பொழுது அந்த பிரச்சனையாக இருக்கும் அந்த 518 உதவி ஆசிரியர்களுக்கான இந்த நிரந்தர நியமனம் மிக விரைவில் வழங்கப்படுத்தக்கூடிய அந்த நிலைமை இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் நாங்கள் அடுத்த வருடம் கட்டமாக ஆரம்பிக்க முடிவு செய்திருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே டிஜிட்டல் மயப்படுத்தும் பாடசாலைகளை டிஜிட்டல் மயப்படுத்தும் அந்த வேலை திட்டங்களை நாங்கள் 2024 ஆண்டு ஆரம்பிக்க திட்டமிட்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே 3000 பாடசாலைகள் இந்த திட்டத்திற்குள் உள்வாங்கப்படுவதற்கான அந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் பாடசாலைகள் உள்ளடங்கலாக அனைத்து பாடசாலைகளையும் உள்ளடக்கியதாக இந்த டிஜிட்டல் மயப்படுத்தும் அந்த வேலை திட்டம் எமது அமைச்சினூடாக மேற்கொள்ளப்படவிருக்கின்றது. அதே நேரத்தில்
ஆங்கில மொழியினை அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் கற்பித்துக் கொடுக்கும் அந்த வேலை திட்டம் கூட இப்பொழுது எமது கவனத்திலே மிக ஆழமாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது இலங்கையிலே 10,126 அரச பாடசாலைகளிலே கல்வி கற்கும் சுமார் 41 லட்சம் மாணவர்களுக்கும் இந்த ஆங்கில மொழி கற்பிக்கும் அந்த நடவடிக்கையை நாங்கள் ஆரம்பிப்பதற்கான அந்த நல்ல வாய்ப்பும் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் மலையகத்துக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் தேவை என்ற ஒரு விடயம் மிக நீண்ட கால ஒரு கோரிக்கையாக இருந்து வந்தது. அதனையும் கூட நாங்கள் அடுத்த வருடத்திலே ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த நிலைமை இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே அது கொட்டகலை பிரதேசத்திலே ஆரம்பிக்கும் அந்த நல்ல நிலைமை அடுத்த வருடம் ஏற்படும். அதிலே நாங்கள் 2024 ஆண்டு ஆரம்ப கட்ட வேலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கான அந்த விடயத்திலே நாங்கள் மிக தீவிரமாக இப்பொழுது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அதே நேரத்தில் இங்கே இன்னும் ஒரு விடயத்தை இங்கே நான் சுட்டிக்காட்ட வேண்டியிருக்கின்றேன். இங்கே எனக்கு முன்னால் பேசிய கண்டி மாவட்டத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ராஜபக்ச அவர்கள் தமிழ் பாடசாலைகளிலே விசேடமாக இந்து சமய பாடசாலை பாடங்களை முஸ்லிம் ஆசிரியர் கொண்டு கற்பிக்கப்பட நிர்பந்திக்கப்படுகின்றது என்ற ஒரு விடயத்தை இங்கே சொன்னார். என்னை பொறுத்தளவிலே அவ்வாறான நிலைமை இல்லை என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஏனெனில் எந்த ஒரு பாடசாலையிலும் முஸ்லிம் ஆசிரியரை கொண்டு இந்து சமயம் கற்பிக்கப்படுவதோ அல்லது இந்து ஆசிரியர்களை கொண்டு இஸ்லாம் மதத்தை இஸ்லாம் சமய பாடங்களை கற்பிக்கப்படும் ஒரு நிலைமை எந்த ஒரு பாடசாலையும் இருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை. அவ்வாறு இருந்தால் அது எனது கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும். ஆகவே அவர் கூறிய விடயத்திலே நான் எனது கவனத்தை செலுத்துவேன் என்ற ஒரு விடயத்தையும் நான் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அதே நேரத்தில் பொத்துவில் பிரதேசத்தில் ஒரு தனியான கல்வி வலயம் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயம் இங்கே பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அது சம்பந்தமாக பல்வேறு கட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற்றது. அந்த கல்வி வலயத்தை பொத்துவிலில் ஒரு கல்வி வலயத்தை தனியாக ஏற்படுத்துவதற்கான அந்த விடயத்திலே எனது முழுமையான பங்களிப்பை நான் செலுத்துவேன் என்ற விடயத்தையும் நான் இந்த இடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் இங்கே இந்த சுபோதினி ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரைகள் ஆசிரியர்களின் சம்பள பிரச்சனை தொடர்பாக அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் சம்பள பிரச்சனை தொடர்பாக சுபோதினி ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரைகள் முன்கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும், அது அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை இங்கே பிரஸ்தாபிக்க அந்த விடயத்திலும் கூட எம்மை பொறுத்தளவிலே கல்வி அமைச்சை பொறுத்தளவிலே அந்த சுபோதினி ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரைகள் ஒன்றும் கிடப்பிலே போடப்படவில்லை. அவை எமது கவனத்திலே இருக்கின்றது. ஆனால் நாட்டில் உள்ள பொருளாதார பிரச்சனை காரணமாக நாங்கள் அதிலே இப்பொழுது நேரடியாக கவனம் செலுத்த முடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலைமை இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் வன்னி மாவட்டத்தின் எமது கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பேசும்போது அங்கே ஒரு மீன்பிடி பல்கலைக்கழகம் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே எந்த ஒரு பிரதான அரச நிறுவனங்களும் கிடையாது என்ற விடயத்தையும் அங்கே அவர் பிரஸ்தாபித்தார். அதே நேரத்தில் ஆசிரியர்கள் குறைபாடு, தளபாட வசதிகள் குறைபாடு போன்ற சுற்றுமதில்கள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை இங்கே சுட்டிக்காட்டினார். அவற்றின் மீதும் எமது கவனம் செலுத்தப்படும் என்ற ஒரு விடயத்தையும் நான் இந்த இடத்திலே இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் மலையகத்தை பொறுத்தளவிலே உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஏற்கனவே பலமுறை இந்த சபையிலே சொல்லியிருக்கின்றேன். பல்வேறு விடயங்களிலே ஒரு பாரபட்சமான போக்கு மலையக பாடசாலைகளுக்கு கடந்த காலங்களிலே கிடைத்தது. அந்த நிலைமை மாற வேண்டும் என்ற இடத்திலே நான் மிக தீவிரமாக இருக்கின்றேன், தெளிவாக இருக்கின்றேன். அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது இந்த பாரபட்சம் நீக்கப்பட்டு அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் கிடைக்கும் அனைத்து வளங்களும் மலையக பாடசாலைகளுக்கும் போய் சேர வேண்டும், ஆசிரியர் பற்றாக்குறை தீர வேண்டும், வளப்பற்றாக்குறை தீர வேண்டும் என்ற இடத்திலே நான் இருந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன். அதே நேரத்தில் முழு நாட்டிலும் இருக்கும் தமிழ் மொழி மூலமான அனைத்து எனது கவனம் செலுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. எனது காரியாலயத்திற்கு வரும் எவரிலும் நான் ஏற்றத்தாழ்வுகளை பார்ப்பதில்லை, பிரதேசவாதத்தின் காண்பிப்பதில்லை, அனைவரையும் சமமாக மதிக்கும் ஒரு தன்மையை நான் கடைபிடித்து வருகின்றேன். அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த பலத்தையும் சக்தியும் கொடுத்த எமது அமைச்சின் செயலாளர் திரு நிகால் ரணசிங்க, அதேபோல் மேலதிக செயலாளர்கள், ஆணையாளர் நாயகங்கள், பணிப்பாளர்கள், பிரதி பணிப்பாளர்கள், உதவி பணிப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட அமைச்சின் அனைத்து ஊழியர்களும் என்னோடு இணைந்து செயல்படுகின்றார்கள். அவரின் ஒத்துழைப்பும் ஒத்தாசையும் எனக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கு நான் அவர்களுக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அத்தோடு அமைச்சோடு இணைந்து ஏனைய நிறுவனங்களின் தலைவர்கள், பணிப்பாளர் நாயகங்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் எனது நன்றிகளை இந்த இடத்திலே கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
ස්තුතියි මීලාන ගරු අජිත් මානම් පෙරමැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් ඔව් ගරු මුලස්නේදුර මන්ත්‍රීතුමනි හතකට තියෙන්නේ නේද? මාහට ලැබිලා තියෙන සුළු කාලය තුල මිල මේ මූලාසනයට නමක් යෝජනා කරන ගරු මන්ත්‍රී කරු පත්‍රිතුමනි මේ ගාමිණී වලබොඩ මෙතුමාගේ නම යෝජනා කරන මුලස්නේට order please ගරු ගරු මුල මන්ත්‍රීතුමා ගරු අජිත් මන්න පෙරමාන්ත්‍රී මහත්මයා කතා කරනවා. මන්ත්‍රීතුමනි විශේෂයෙන්ම චූටි කාලයක් තුල ඇතරම අද වෙනකොට අපි මම හිතන්නේ අපිට ඉතිහාසයක් තියෙන බොහොම පැරණි ඉතිහාසයක් තියෙන ලෝකේ රටවල් වලින් නිදහස් අධ්‍යාපනයට පිට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙන 1943 ඒ වගේම සර්වජන ඡන්දෙට 1931 අපිට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙන අනිත් රටවල් එක්ක සසඳනකොට. හැබැයි මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ සර්වජන ඡන්දයයි ওই දෙකේම ප්‍රතිඵල වලින් අපි පීඩා විඳින වෙලාවක ඒක අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳ යථා තත්ත්වය නගන්න අපේ ගරු ඇමතුමා ගොඩක් උත්සාහ ගන්නවා. නමුත් අපි කියනවා මේ ලොකු රොකට් සයන්ස් වලට යන්න එපා. මේ 1944 කන්නංගර මැතිතුමා කනාපු ප්‍රතිපත්ති දිහා බලලා ඒ අවුරුදු 80කට ඉස්සෙල්ලා ගෙනාවු ප්‍රතිපත්ති ටික ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා නම් මම හිතනවා මේ තරම් සංකීර්ණ විදිහට අපි අමාරු වෙටෙන්නේ නැහැ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුල. විශේෂයෙන්ම අපි අවධානය යොමු කරන කරු ඇමතුමාට ද්විභාෂා ප්‍රතිපත්තිය ගේන්න කියන එක. එතකොට ඒක අපි හැබැයි හැමෝම කියනවා මේක ඕනි කියලා. හැබැයි අපි අවුරුදු 80ක් තිස්සේ මේ ද්විභාෂා ප්‍රතිපත්තිය කියන එක කතා කරනවා විතරයි. දැන් 6 වෙනි ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ දැන් ළමයෙක්ගේ 1 සිට 6 දක්වා තමුන්ගේ මව් භාෂාවෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ග්‍රේඩ් 6 වලදී ද්විභාෂා ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා නැඹුරුවීමක් ඇති වෙන්න ඕනේ කියන එක විශේෂයෙන්ම සඳහන් වෙනවා. ඒතකොට 6 වෙනි ශ්‍රේණියෙන් ඉස්සරහට යන දරුවන්ට මං හිතනවා මේ රටේ ඔය ගමේ පාසල්ද නගරේ පාසල්ද එහෙම නැත්නම් පොඩි පාසල්ද ලොකු පාසල්ද කියලා තෝරා ගන්න නැතුව හැම පාසලකම ද්විභාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරලා අඩු විෂයන් වලින් භාගයක්වත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් උගන්වන්න වෙනවා නම් මං හිතනවා මේ ප්‍රශ්නෙට අපේ තියෙන අධ්‍යාපන ප්‍රශ්නෙට යම් උත්තරයක් එනවයි කියන එක විශ්වාස කරනවා. හැබැයි ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා කිව්වට ක්‍රියාත්මක කරලා ටිකක් තියෙනවා කිව්වට දින වකවානු තුල මේ රටේ සියලු පාසල් මේ කන්නංගර අධ්‍යාපනයේ ක්‍රමයේ තුල ද්විභාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්න දින වකවානු ඇතුව සැලසුමක් හදන්නේ නම් මම හිතනවා අපේ ප්‍රශ්නේ මේ ලොකුවට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය කියලා ලොකු දේවල් කරන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පොඩි දේ කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා අපේ රටේ නර්ස් නෝනා ගත්තොත් එහෙම බොහොම ලෝකයේ හොඳම සාතු සේවිකාවක් විදිහට සැලකෙනවා. නමුත් ඊයේ පෙරේදා IELTS එක්සෑම් එක තිබ්බා යුරෝප රටවල් වලට යන්න 100%යි ලකුණු 7ක් ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒතර ඒකෙන් තේරෙනවා අපි කොච්චර දැනුම සම්භාරයක් ක්‍රියාකාරකම් හරි වුණත් ජාත්‍යන්තර ගලපන්න අපේ අධ්‍යාපනය සැකසීලා නැහැ කියන එක විශේෂයෙන්ම අපි එතනින් පේනවා. විශේෂයෙන්ම රටක පෙරගමන් කරු කියන්නේ අධ්‍යාපනය කියලා හිතලා මේ රටක් වෙනස් කරන්න විප්ලවයක් කරන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමවේදය ඉහළම තියෙන ක්‍රමවේදය අධ්‍යාපනය කියලා හිතලා ඒ සඳහා මම හිතන සැලසුම් සකස් කිරීම කටයුතු කිරීම උදල් වෙන් කිරීම ඒක විශාල දෙයක් කියලා කියනවා. විශේෂයෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය කිව්වහම උගතුන් බිහිකර දිස්ත්‍රික්කය. ගම්පහ කලාපේ පාසල් 97ක් තියෙනවා 6 වෙනි ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ අධ්‍යාපනය ලබන. මේකෙන් ද්විභාෂාව උගන්වන්නේ ඉස්කෝල 15කට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ 97න් 15කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ද්විභාෂාව උගන්වන්නේ. එතකොට මම කිව්වේ මේක 100%ක් වෙන්න. මේ 97ෙම ඉගෙනෙන්න ඕනේ. ඒකට දිනමක් වානුවතුව කාලයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනයි කියන එක කියනවා. ඒ වගේම අපි තාක්ෂණය ගැන කතා කරනවා. ඉස්සර කියනවා තාක්ෂණය ගණිතය බැරි වුණත් තාක්ෂණයට යන්න පුළුවන් විදිහට හැකියාව තියෙන ළමයිව දියුණු කරන්න තමයි තාක්ෂණ විෂය හඳුනා දුන්නේ කියලා. නමුත් අද වෙනකොට මගේ ගම්පහ කලාපේ තියෙන පාසල් 97න් 6න් උඩ තියෙන පාසල් 97න් පාසල් 12ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි තාක්ෂණය උගන්වන්නේ. ඇහුවොත් කියනවා ලැබ් හදන්න අනිත් ඉස්කෝලේ බෑ කියලා. එහෙමනම් ওই තියෙන ලැබ් එකෙන් වැඩ ගන්න තාක්ෂණය සඳහා වෙනම ඉස්කෝල විතරක් නම් කරන්න පුළුවන් නම් හරි. මොකද ද්විභාෂාව තියෙන්නේ නගරේ තියෙන ලොකුම ඉස්කෝලේ. තාක්ෂණය තියෙන්නේ නගරේ තියෙන ලොකුම ඉස්කෝලේ. ඊට පස්සේ සයන්ස් මැත්ස් තියෙන්නේ නගරේ තියෙන ලොකුම ඉස්කෝලේ. එහෙම නැතුව අඩුම ගානේ සම්පත් හදන්න බැරි නම් එක පාසලක් තාක්ෂණ විද්‍යාව විතරක්
කියලා කියනවනම් නම් කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා හොඳයි ඔය ලොකු ප්‍රතිසංස්කරණයට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ සරල දේවල් ටික කරන්න කියලා ගරු අධ්‍යාපන ඇමතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම මේ ගම්පහ කලාප දින 6ට උඩ තියෙන පාසල් 97න් සයන්ස් මැත්ස් තියෙන්නේ 15ක්වත් නැහැ. සයන්ස් මැත්ස් තියෙන ඉස්කෝලේ 15ක්වත් නැහැ. අපි කතා ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබට තව විනාඩි 2ක කාලයක් තියෙනවා. කතා කරාට තේරුමක් තියෙනවා. කතා විතරයි මේ පොඩියට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික කරන්න අපි ලෑස්ති වෙලා නැහැ කියන එක කියනවා. ඒ වගේම අපේ අධ්‍යාපනය ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියකට හදන්න ඕනේ. මේ පොඩි දේවල්. මේ ජාත්‍යන්තර දැන් අපි ජාතික අධ්‍යාපනයෙන් සිලබස් හදනවා. හැබැයි ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියකට හදලා නැහැ. එන්න ප්‍රමිතිය මං හිතන්නේ ඒකෙන් හදපු අධ්‍යාපනය ඉගෙන ගත්තා ඊළඟට එනවා. ඒකෙන් හදපුවා ඊළඟට එනවා. ඒක ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියකට නැහැ. කරන ලිම්මැටි සංස්කෘතියෙන් මිදලා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියකට යුතු විෂය ධාරාවන් හදන්න ඕනේ. විශ්වවිද්‍යාල ගත්තත් එහෙමයි. අපේ දරුවෙක් පශ්චාත් උපාධිය කරන්න මාස්ටර් එක කරන්න වෙන රටකට ගියාම අනිත් රටවල් වලින් එන දරුවන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ගොඩක් ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. ඒතකොට අපිට ඒ අයත් එක්ක මුල කාලේ තරඟ කරගන්න අමාරු තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. ඒ හින්දා මම කියනවා මේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියකට ගන්න ඕනයි කියන එක වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම විශේෂයෙන්ම කියනවා දැන් අවසාන වශයෙන් මේ අයවැයේ තියෙනවා ගිය අයවැයේ තිබ්බා ජාත්‍යන්තර දේශගුණ විපර්යාස විශ්වවිද්‍යාලයක් අනමනවා කියලා. ගිය අවුරුද්දෙත් අයවැයේ ඔක තිබ්බා. හැබැයි විෂය නිර්දේශ හදලා තියෙනවද? අඩුම ගානේ සල්ලි නැත්තම් විශ්වවිද්‍යාලය හදන්න බැරි වුණා කියමුකෝ. අඩු ගානේ දැන් O level A level වලට මේ පරිසරය පිළිබඳ දේශගුණ විපර්යාස වල විෂයක් තියෙන්න ඕනේ. A level වලට. ඒ විෂය හදලා තියෙනවද? I'm sorry, I don't want to take your time, but you have completely misunderstood about this climate change university. It is not an undergraduate. ගරු මන්ත්‍රීතුමා. It's a research university where postgraduate doctorates from other countries will come and do research global level. What are you talking? Please read we have done the land. There is an international agreement happening. University of Oxford is working with us. Please sir, please don't do popular things. This university is underway. Thank you. ගරු රාජ්‍ය ඇමතුමා ඔබතුමා නොගියට මම ගියා ඒක ලොන්ච් කරන උත්සවයට පවා. ගිය සතියේ ඔබතුමා ගෙන ඒකේ. එතකොට මේ විශ්වවිද්‍යාලය හදන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර විතරයි ශ්‍රී ලංකාවේ ළමයින්ට නෙමෙයි. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ජාත්‍යන්තර විතරයිද විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ ළමයින්ට නෙමෙයිද? ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ කතාව නිමා කරන්න. ඔව් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඉන්ටර්නැෂනල් වුණාට අපේ ළමයින්ට පිටරට ළමයින් විතරද ඉන්ටර්නැෂනල්? ගරු මන්ත්‍රීතුමා විවාදයක් කරගන්න එපා. ගරු ඇමතුමා විවාදයක් කරගන්න එපා. මේ අවස්ථාවේ කාලය කළමනාකරණය කරගැනීම ගැටලුවක් තිබෙනවා. අපේ ළමයි ඉන්ටර්නැෂනල් නෙමෙයි. ගරු මන්ත්‍රීතුමා පිටරට ළමයින් විතරද උගන්වන්න ඕනේ. ලංකාවෙත් ලංකාවේ ළමයි ඔබතුමා කතා ඉවර කරන්න ඕනේ නැද්ද? ඔබතුමා කතා ඉවර කරන්න. හරි ජාත්‍යන්තර විතරද ඒක අධිකාරී ඉන්නේ. ඒකිට මම කියනවා ඉස්සර ජාත්‍යන්තර කරන්න ඉස්සර අපේ ළමයින්ගේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා මට මයික් එක ඔෆ් කරන්න වෙනවා. අපේ ළමයින්ගේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා අපේ ළමයින්ගේ මීළඟට සභාව ඇමතීම සඳහා ගරු කුමාරසිරි රත්නායක මන්ත්‍රීතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් ලැබෙනවා. ස්තුතියි මූලාසනාර්ප ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. අද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂ විවාදයකට ගන්න මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා ඒ වගේම මේ අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මේ අමාත්‍යාංශය ඉතාමත්ම නිවැරදිව මෙහෙයවමින් රටේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ඉතාමත්ම හොඳින් ඉදිරියට ගෙන යන්න ගන්න උත්සාහය පිළිබඳව මේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඇතුළේ සියලු දෙනාටත් ඒ අමාත්‍යවරුන් සියලු දෙනාටමත් ඒ පිළිබඳව අගය කරමින් මගේ ස්තුතිය මුලින්ම පුද කරනවා. ගරු අමාත්‍යතුමනි, ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ පාසල් අධ්‍යාපනය ගැන අවධානය යොමු කරද්දී පාසල් දරුවන්ට තියෙන ප්‍රධාන විභාග තුන පහවසර ශිෂ්‍යත්වයේ වගේම අප සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සහ උසස් පෙළ මේ විභාග සඳහා තියෙන තරඟකාරීත්වය නිසාම දරුවන් අද විශාල පීඩනයකට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ දෙමව්පියන්ටත් විශාල පීඩනයක්. මේ විෂයන් තුල තියෙන මේ විෂය නිර්දේශ ඉතාමත්ම දැවැන්ත විෂය නිර්දේශයක්. ඒ ගැන්වීමේදී පාසල තුල මේ විෂය නිර්දේශ ඉගැන්වීමට කාල පරිච්ඡේද මදි නිසා බොහෝ වෙලාවට උපකාරක පන්තිවල
සහභාගී වෙන දරුවන් ඒ විෂය නිර්දේශ ආවරණය කරගන්න කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මේක අද දෙමව්පියන්ට විශාල වියදමක් මේ නිසා දරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා සමහර දෙමව්පියන්ට Tamanට ලැබෙන වැටුපට වඩා වැඩි මුදලක් Tamanගේ දරුවන්ගේ උපකාරක පන්තිවලට ඒ වගේම ඩේටා පැකේජ් වලට අද දරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍යයි. අද වෙනකොට මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන කතා කරනවා. ඒ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වලදී මේ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරමින් මේ උපකාරක පන්ති අද ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දරුවන්ට පාසල තුල අධ්‍යාපනය ලබා දීමට හැකි වෙන පරිදි මේ ප්‍රතිසංස්කරණ වලදී අවධානය යොමු කරන්න කියලා විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඒකම අද උදෑසන අපේ මන්ත්‍රීවරුන් අදහස් ඉදිරිපත් කරද්දී භාවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අවලංගු කළ යුතුයි කියන යෝජනාවන් ඉදිරිපත් වුණා. එතනදී විශේෂයෙන්ම අපි මම නියෝජනය කරන මොණරාගල වගේ දිස්ත්‍රික්කයේ අධ්‍යාපනය ලබන දරුවෙකුට නගරයේ පාසලකට වැඩි පහසුකම් තියෙන තැනකට යන්න තියෙන අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මේ භාවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන්. ඒ වගේම අඩු ආදායම් ලබන පවුලක දරුවෙකුට උසස් අධ්‍යාපනය දක්වා යන්න ශිෂ්‍යත්ව මුදලක් ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මේ පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන්. ඒ නිසා ඒ විභාගය අවලංගු කිරීම තුළ ඊළඟට ඒ දරුවන්ට දෙන විකල්පය මොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳවත් අපේ අවධානය යොමු වෙන්න අවශ්‍යයි කියන කාරණය මේ වෙලාවේ මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම ගරු මූලාසනාවට මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ රටේ අධ්‍යාපනය ආරම්භ වෙන්නේ විහාරස්ථාන නැත්නම් පන්සල් කේන්ද්‍ර කරගෙන. එදා අපේ විහාරස්ථානවල අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා තමයි දරුවන්ට එදා අධ්‍යාපනය ලබා දුන්නේ. එහෙම ආරම්භ වුණ අධ්‍යාපනය අද තියෙන අධ්‍යාපන පාසල් වගේම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන දක්වා විකාශය වුණා. එතනදී විශේෂයෙන්ම මේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයට විශේෂ තැනක් හිමි වුණා. ඒ නිසා අද දවසේ අපේ රටේ පිරිවෙන් 807ක් තියෙනවා රට පුරාම. ඒ නිසා මේ පිරිවෙන් වල ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. ඒ පරිවිනාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ වගේම ඒ කෘත්‍යාධිකාරී ස්වාමීන් වහන්සේලා ගැටලු රාශියකට මුහුණ දෙනවා. අද වෙනකොට පැවිදි ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලා 37349ක් මේ පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපනය ලබනවා. ඒ වගේම ගිහි ශිෂ්‍යෝ 32950ක් මේ පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපනය ලබනවා. මේ පැවිදි ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වෙනුවෙන් දිනකට ලබා දෙන්නේ ආධාරයක් විදිහට රුපියල් 15ක මුදලක්. ඒ වගේම ගිහි ශිෂ්‍යයෙක් වෙනුවෙන් ලබා දෙන රුපියල් 5ක මුදලක්. අද තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයන් එක්ක මේ මුදල කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. මට රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමාත් මේ ගැන සඳහන් කළා. ඒ නිසා මේ මුදල වැඩි කරන්න අවශ්‍යයි කියලා යෝජනා කරනවා. ඒ පිළිබඳව ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ගරු මුලාසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ධූර දරන ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්න 66 නමක් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සේවය තවමත් ස්ථිර කරලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරන්න කියලා මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා, අපිට තව විනාඩි 2ක කාලයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ ගුරුවරුන්ගෙන් වැන්ද ගණන්දරු විශ්‍රාම වැඩපොට අය කරන 112ක මුදල අනිකුත් අයගේ 106ක් අය කරද්දී මේ අයගේ 112ක මුදලක් අය කරනවා. ඒ නිසා මේක දිගින් දිගටම යෝජනා උන කාරණයක් 106 දක්වා මේ මුදල අඩු කරන්න කියලා. 112ක් ගත්තට මේ ගුරුවරුන්ට ලැබෙන විශේෂ වරප්‍රසාදයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න කියලා මේ වෙලාවේ මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, තවත් වැදගත් කාරණයක්, උසස් පෙළ සමත් වුණ දරුවන් සියලු දෙනාටම විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසාම අපේ දරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් අද පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලින් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නවා, අධ්‍යාපනය හදාරනවා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවල. ඒ අයට ලබා දෙන, රජයෙන් ලබා දෙන, රාජ්‍ය බැංකුවෙන් ලබා දෙන ණය මුදල් නිදහස් කිරීමේදී ඇතැම් විශ්වවිද්‍යාලවලට මේ වෙනකොට ඒ අවස්ථාව ඒ දරුවන්ට ලැබුණත් KIU විශ්වවිද්‍යාලයේ දරුවන්ට ඒ අවස්ථාව තවමත් ලැබිලා නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා එක්කත් අපි මම පෞද්ගලිකව කතා කළා. නමුත් මේ මොහොත දක්වාත් අනිත්
අනිකුත් විශ්වවිද්‍යාලවලට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලට තේරුණ දරුවන්ට මේ වෙනකොට දේශන පටන් අරගෙන තියෙනවා. නමුත් මේ KIU කැම්පස් එකට තේරුණ දරුවන්ගේ පාඨමාලා තවමත් පටන් අරගෙන නැහැ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මේ සඳහා ඒ දරුවන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකා බැංකුව මගින් මේ ණය පහසුකම් ලබා දෙන්නේ මීට පෙර ණය ලබාගත් දරුවන් ඒ ණය ගෙවීමේ ප්‍රමාදයක් තියෙනවා කියන කාරණෙත් එක්ක තමයි මේ අද වෙනකොට මේ ප්‍රමාදය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අද පහසුගිය කාලය තුල තිබුණ ගැටලුත් එක්ක අපි දන්නවා වැඩි දෙනෙකුට හැකියාවස්සා ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මෙතනදී මේ අධ්‍යාපනය හදාරන්න නැත්නම් මේ පාඨමාලාවට ඇතුල් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න දරුවන්ට මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා මම මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ කාලය අවසන් වෙනවා. මුලාසනාවට මන්ත්‍රීතුමනි අද වෙනකොට අවසන් කරනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් විශාල ප්‍රමාණයක ගුරු පුරප්පාඩු තිබෙනවා. නිසා දුෂ්කර සහ අති දුෂ්කර පාසල් වල ඒ අත්‍යවශ්‍ය විෂයන් විද්‍යා ගණිත ඉංග්‍රීසි වැනි විෂයන් ඉගැන්වීමේදී ඒ දරුවන්ට විශාල අසාධාරණයක් සිද්ධ වුණා. ඒ සඳහා විසඳුමක් හැටියට මේ වෙනකොට ගුරුවරුන් බදවා ගන්න කටයුතු කළත් අපි පසුගිය කාලය තුල අපිට තියෙන අත්දැකීම මේ ගුරුවරුන් ස්ථානගත කිරීමේදී නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් පළාත් සභා අනුගමනය නොකිරීම නිසා අවශ්‍ය තැනට ඒ ගුරුවරුන් යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය පළාත් සභාවල මේ කාර්ය ක්‍රියාත්මක කරද්දී යොමු යුතුයි කියන කාරණය සිහිපත් කරනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරය ඉතාමත් මැනවින් ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන් වෙනවා. ඇතුළු සියලු දෙනාම ඉටු කරනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කරන ගුරුවරුන් සහ ඒ ශාස්ත්‍රයේ සියලු දෙනාම කරන්නා වූ කාර්යභාරය විශේෂයෙන් මගේ කරමින් සියලු දෙනාටම තව දුරටත් ඒ කාර්ය කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා පතමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මීළඟට මට කලින් කතා කරපු ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මතු කළේ මේ KIU සහ අනිත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල සම්බන්ධයෙන් තිබෙන ශිෂ්‍ය ණය පිළිබඳව. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට ශිෂ්‍ය ණය මේ වෙනකොට බිලියන 11ක් ලංකා බැංකුව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. නමුත් කොවිඩ් කාලය සහ අනිත් ඇතුළු වෙන අර්බුද නිසා ඒ උපාධිධාරීන් රැකියා ලබා ගැනීමේ ප්‍රමාදයක් තිබුණ නිසායි මේ ගෙවීම් පිළිබඳ මතුවලා තියෙන ප්‍රශ්නය. මේ සතියේ ලංකා බැංකුව මහණ්ඩාගාරයේ ඇතුළු අනිත් අය කතා කර අපි විසඳුමක් දෙන්නට පොරොන්දු වෙනවා ඔබතුමාට සහ ඒ ශිෂ්‍යයන්ට. ස්තුතියි. ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමා. මීළඟට ගරු හේසා විස්ථානගේ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් ලැබිලා තියෙනවා. ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පිළිබඳව සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පිළිබඳව විවාදයට ගැනෙන අද දිනේදී විශේෂයෙන්ම මම කැමති ගරු අමාත්‍යතුමන්ලා තිදෙනාගේම අවධානයට යොමු කරන්න අපේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් එක එක පාලන කාල සීමාවන් තුලදී විවිධ ව්‍යාපෘති අරගෙන එනවා. සමහර වෙලාවට ඒ දේශපාලන නායකයන්ගේ ප්‍රතිරූපය නංවා ගන්න අරමුණින් ගෙනාපු ව්‍යාපෘති ඕන තරම් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ කිසිදු ව්‍යාපෘතියක් හරහා මේ රටේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් හදන ප්‍රවේශයක්වත් අරගෙන නැහැ. ඒක නිසා අද මේ මොහොත වෙනකොට අපිට මතකයි සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමත් මේ මීට අවුරුදු දෙකක තුනක ඉස්සෙල්ලා මෙතන පසුපෙළ മന്ത്രിවරයෙක් විදිහට හිටියා ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය ධූරය දාලා ඇවිල්ලා. අපි ඒ වෙලාවට එතුමත් එක්ක කතා කරේ ඔබතුමා අඩුම ගානේ මේ රටේ අධ්‍යාපන වෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරු ඉඳලා තියෙන විශාල පිරිසක්. අපි අදත් කතා කරන්නේ CWW කන්නංගර මැතිතුමා මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන ආපු. එතුමා මේ රටේ අධ්‍යාපනය ලබා දීපුවේ ශක්තිය හයිය හැරුණු කොටගෙන අනිත් මෙතෙක් කල හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරු මේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කරපු සේවාව පිළිබඳව එහෙම තදින් කියවෙන්න හේතුවක් වෙලා නැහැ. සමහරලාට අපිට පුළුවන් කියන්න ලලිත ඇතුළත් බුදුන මහත්තයා මහ පොළගෙන ආවා. ඒ වගේ යම් යම් හයියක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මම මේ කියන දේශපාලන ව්‍යාපෘති වලින් ඔබට ගිහිල්ලා මේ රටේ අධ්‍යාපනය නවමු මාවතකට නිවැරදි මාවතකට ගෙනියන්න. දැන් කවුරු හරි කියනවා නෑ මේ රටේ මේ වෙනකොට අධ්‍යාපනය තියෙන්නේ හරි නිවැරදි ක්‍රමවේදය කියලා මම දන්නේ ඒක පිළිගන්න මේ රටේ ජනතාව සූදානම්ද කියලා. අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මේ දකුණු ආසියාවේ ගත්තත් ඉතාම පහත් තත්ත්වයක. මේකේ වෙනස් වෙන්න ඕන ගොඩාක් දේවල් වෙනස් කරන්න කවුරුවත් ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න අනිත් රාජ්‍ය සේවකයන් ගුරුවරු සමාන කරනවා. මම දැක ඇමතිවරයෙක් කී ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා
රාජ්‍ය ඇමතුමා ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කරොත් ළමයින්ට දෙන පාසුකම් අඩු කරන්න වෙනවා කියලා. ඒක හරි අසාධාරණ කතාවක් නේ. ඒක හරි අසාධාරණ කතාවක්. අපේ රටේ මේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදය නිර්මාණය කරේ මේ රටේ පුංචි දරුවෝද? අපේ රටේ මේ ආර්ථික අර්බුදය නියම කරේ මේ රටේ රාජ්‍ය සේවයේ මහඟු සේවයක් කරන ගුරු පරපුරද? නෑ. මේ ආර්ථික අර්බුදයේ නියමකරුව මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ තාම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මේ ආර්ථික අර්බුදය නිර්මාණය කරපු උදවිය මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ වාඩි වෙලා ඉද්දී අපි මේක ගුරුවරුන්ගේ කරේ තියන්නවත් අහිංසක දරුවන්ගේ කරේ තියන්නවත් නැතුව මේ ප්‍රශ්නෙට අපි සැබෑ උත්තරයක් හොයන්න ඕනේ. නිසා මම සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ගරු ඇමතුමාට මතක ඇති අපි පුළුවන් නම් මේක එක එක්කෙනාගේ නම් පුම්බන්නේ නැති වෙන්න ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් හදලා මේක රටට දායාද කරන්න පුළුවන් නම් අපි එතනින් හරි තව අවුරුදු 10කින් හරි මේ රට නැගිටි. නැත්නම් ඔය කියන 2048 අපිට ඉන්න බැරි වෙයි. 2048 දකින්න වෙන්නේ මීට වැඩිය පරිහානියටපත් වෙච්ච වැසිකිලි නැති ඉස්කෝල ටිකක් වහින වෙලාවට තෙමෙන දරුවෝ ගස් යට ඉඳලා විලා දුවන ඉස්කෝල ටිකක් ඒ තත්ත්වයටපත් වෙන දරුවෝ දකින්න අපේ රටේ අනාගතය නතර කරන්න නම් අපි මේ ක්‍රමවේදයට ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි කියන එක මම ගිය පාර්ලිමේන්තු මේ වගේම ගිය වර අය විවාදයේදී සඳහන් කරා මට මතකයි සුසිපේඥානතුමත් අපි ප්‍රවේශයක් ගමු කියන තැන කතා කරා. නමුත් අපිට තාම දන්නේ නැහැ ඔබතුමාලා යම්කිසි මට්ටමකින් කරලා තියෙනවා සතුටු වෙනවා. දෙවැනි එක දමිළ භාෂාවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ට වෙන අසාධාරණය. රාජ්‍ය ඇමතුරු දෙන්නම දමිළ භාෂාව කතා කරන දමිළ ජාතිකයන් වීම හොඳයි. නමුත් මම කතා කරන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අත්දැකීමක්. ඔබතුමාලා දන්නවා ඇති. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තවම විද්‍යාංශයෙන් ඉගෙන ගන්න දමිළ දරුවන්ට එක පාසලක්වත් නැහැ. එහෙමනම් මේ රටේ දමිළ භාෂාව කතා කිරීමේ වරදට දමිළ ජාතිකයන් වෙලා ඉපදීමේ වරදට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න බැරිද ගරු සභාපතිතුමනි? ගරු ඇමතුමනි? ඒ වෙනුවෙන් උත්තරයක් හොයන්න බැරුව අපි තව විශ්වවිද්‍යාල හදන්න කතා කරනවා. අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල හදන්න ඕන. ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල එකතු වෙන්න ඕනි. හැබැයි මේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාලවල ප්‍රමිතිය, පාසල්වල ප්‍රමිතිය, අධ්‍යාපන ලබන දරුවන්ගේ සම අයිතිය නීතිඥයෙක් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා ඔබතුමා දන්නවා මේ අමුවේම අපේ රටේ දරුවන්ගේ 12 වෙනි ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනය කරන මේ ඇමතිවරු දැනුවත්වම. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා අඩුම තරමින් පාසලක් එක පාසලක් දැන් සුසුකන් සියල්ල තියෙන රක්වාන ප්‍රදේශයේ සාන්ත අන්තෝනිස් විද්‍යාලය. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට අවශ්‍ය ගුරුවරු විතරයි. පළාත් සභාව උනන්දු වෙන්නේ නැහැ රාජ්‍ය ඇමතුමනි. මම ඉල්ලීමක් කරනවා ගරු ඇමතුමනි අඩුම මොකද මෙතෙක් කල් ගිය රත්නපුරේ දරුවෝ ටික 60 විද්‍යාලයකට දැන් 60 විද්‍යාලෙන් ආපහු එළවනවා ගන්න බෑ කියලා. එතකොට O level A9 ගත්තත් යාට A level science stream එකෙන් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක ඊටාම ගෞරවනීය ලෙස ඔබතුමන්ලාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. දෙවෙනි එක තමයි අපේ රටේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ලක්ෂ 3කට ආසන්න දරුවන්ගෙන් ලක්ෂ 2ක් විතර 1,66,000ක් ගියවර විශ්වවිද්‍යාල සුසුකම් ලැබලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 40,000ක් විතර තමයි විශ්වවිද්‍යාලයට ගන්නෙ. අපේ සම්පත් අමරතුංග මහාචාර්යතුමත් ඉන්නවා. මේ වෙලාව ඇති කියලා මං හිතනවා. ඔබතුමා දන්නවා මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගන්න ඒ 40,000 ඇරුණම අර ඉතුරු වෙන 1,20,000ට මේ රටේ කරන්න දෙයක් කවුරු කියන්නේ ඕන තරම් තියෙනවා වෘත්තීය පුහුණු අධ්‍යාපන. ඕක තමයි කියන්නේ. ප්‍රයිවට් විශ්වවිද්‍යාල අරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකද උත්තරේ? මේ රටේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල තුර සීට් එකක් හදාගන්න බැරුව අපේ නොහැකියාව නිසා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා කියන ලේබල් එක දාලි වෙලා අහිංසකද යන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. බැරි කට්ටිය බොහොමයක් ඉන්නවා. හැබැයි අපි ඒකට විකල්පයක් හොයන්න තමයි අවසන් කරනවා ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමාගේ රත්නපුරින් එකතු කරන විනාඩියක් අරගෙනම ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් වෙලාව නැති හින්දා කියනවා මම සභාගත කරනවා මේ අධ්‍යාපන
සේවකින්ගේ සම්පකාර සමිතියේ මහා වංචා ගොඩක් තියෙනවා. ගරු ඇමතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා. මම මේ ටික කියන්න වෙලාව නැතිඳ කිව්වේ නෑ. මෙන්න ලක්ෂ 2ක් ඉන්න රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මුදල් ටික මම දන්නේ කවුද පාලනය කරන්නේ මේක මේ මොහොත වෙනකොට මුදල් අවභාවිතයලා තියෙන ඒක සභාගත කරනවා. අවසාන වශයෙන් මම ඉල්ලනවා ලබන අයවැය වෙනකොටවත් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමත් අපේ රාඝවන් මහාචාර්යතුමත් අරවින්ද කුමාර් ඇමතුමත් එකතු වෙලා අපිත් ඕන උදව්වක් දෙන්නම් මේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්වත් ආර්ථික හදනය ගැන අපි කියන්නේ කරන්න බෑ කියලා දන්නෝ. අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්වත් ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ගෙනලා ගුරුවරුන්ගේ ගුරු ගෞරවය තියලා ඔවුන්ට රාජ්‍ය සේවක විදිහට කොන්දක් තියාගෙන මේ රටේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒ වපසරිය හදන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදන්න කටයුතු කරයි කියමින් ඔබතුමාට අපි උණුසුම් සුපැතුම් එකතු කරනවා. මොකද අපි ආදරය කරන අමාත්‍යවරු තුන්දෙනාටම කියමින් මේ රටේ අධ්‍යාපනයේ නවමු වෙනසකට පියවර තියන්න හයිය ශක්තිය ලැබේවා කියමින් මගේ වචන කිහිපය අවසන් කරමු. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. ඔව් ගරු ඇමතුමා. මයිකි මන්තුමා මතුකරු කරුපිලම් පැහැදිලි කිරීමක් ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් අනුමත කළා පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළා අපේ රාධාක්‍රිෂ්ණන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තියෙන ආංශික අධීක්ෂණ කාර්ය සභාව ඉදිරියේ දැන් තියෙනවා. ඔබතුමාලටත් පුළුවන් එතුමා දිනේ කියාවි සහභාගී වෙලා ඒවැ යම් යම් සංශෝධන තියෙනවා නම් ඒව ඔක්කොම යෝජනා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළා ඕන එක් දිනක් කර විවාද කළා ඒක සම්මත කරන්න ඊට පස්සේ ඒක තමයි දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. වෙනස් කරනවා නම් නැවත පාර්ලිමේන්තුවට එන්න වෙනවා. එක. දෙවෙනි එක දමිළ දරුවන් සඳහා අත් වශයෙන්ම ගුරුවරුන්ගේ හිඟයක් දැනටත් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු 4ක් විතර තිස්සේ කවුරුත් බඳවගත්තේ නැහැ. 2535ක් අපි ගණනය කරලා තිනවා බස්සහිරත් ඇතුළුව විශේෂයෙන් සබරගමු දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යම පළාත ඌව මේ ආදි වශයෙන්. එතකොට ඒ පිරිස බඳවා ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය ඉදිරිපත් කළා. අනු කමිටුව ඉදිරියේ තිනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන අවුරුද්ද ආරම්භ වෙනකොට දීමනාවකට මේ අය බඳවාගෙන ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවේ මූලික සුසුකම් මත. මොකද අපි විද්‍යාපීඨ වලට බඳවා ගන්නකොට සෙස්කෝ එකෙන් ගන්නකොට මේගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කවදාවත් මේ ළමයින්ට ගුරුවරු නැහැ. ඒක එක. දෙවෙනි කාරණය ලොකුම ප්‍රශ්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි උපාධිධාරීන් බිහි වෙන්නේ නැහැ වතුකරෙන් මේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් විද්‍යා ගණිත ඒවදී ක්ෂේත්‍රයෙන්. එනෝනම් එන්නේ බොහෝ විට කලා සහ වාණිජ්‍ය විතරයි. ඒ නිසා අපිට යම් පිළිමයක් යොදන්න වෙනවා. අපි දැන් 1700ක් විද්‍යා ගණිත ගුරුවරු බඳවා ගන්නවා දමිළ මාධ්‍ය ඇතුළුව. මම බලන අඩුම තරමේ පාසල් කීපයක මේ මූලික පාසල් කීපයක උසස් පෙළ විද්‍යා ගණිත විෂය ධාරාව සහ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව ආරම්භ කරන්න ඔබතුමන්ලගේ ප්‍රදේශවල. ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ගරු ඇමතුමා දැන් ඇත්තම කාරණාව ඔබතුමා කියන වගේ විද්‍යා ගණිත උපාධිධාරීන් බිහි වෙන්නේ නැති වෙන හේතුව විද්‍යා ගණිතේ උගන්වන ඉගෙන ගන්න විදියක් නැති එක හේතුවක් නේ. ඔව් අපි දැන් අනිත් පැති වලින් හරි. ඒ කියන්නේ කොළඹ සහ ප්‍රදේශ වලින් දමිළ උපාධිධාරීන් එනවා. මොකද රාමනාදන් හින්දු විද්‍යාලයේ වයින් එනවා. එතකොට අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම වතුකරේ වට යවන්න වෙන්නේ මේ දමිළ ජාතික ගුරුවරු. අර නියාමනය කළ අඩුම ගානේ ඒ ලෙවල් වලින් හරි ගුරුවරු ටිකක් බඳවගෙන මූලික ප්‍රවේශය ගත්තොත් එහෙම අපිට මූලික තමයි දැන් මම කරන්නේ ඒ ලෙවල් සුසුකම් සහිත අය තමයි අර 2535 ගන්නෙ. හැබැයි කොණ්ඩ උසස් පෙළ උගන්වන්න බෑ. ඒ නිසා අපි දැනට පාසල් කීපයක් දැන් හැටන් වලට නොගිහින් රත්නපුරේම අපිට පුළුවන් නම් පාසලක් හදාගන්න උසස් පෙළ තියෙන අපිට ඒක දිගට අරන් ගිය හැකියි. අපි ඒ විදිහට ආරම්භ කරමු. ඔබතුමාත් උදව් කරන්න නම් කළා දෙන්න පාසල් කීපයක් පළාත් බලධාරීන් කතා කළා අපි ලබන අවුරුද්දෙන් පටන් ගමු. ඊළඟ කාරණය සෞම්පාකාර අධ්‍යාපන සෞම්පාකාර සමිතිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට නෙවෙයි. ඒක සෞම්පාකාර දෙපාර්තමේන්තුවට පාලනය වෙන්නේ. නෑ මම දන්නවා එතන ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඒක අපේ ගුරුවරු තමයි සමාජිකයෝ. ඒකයි වෙලා තින්නේ. දැන් ගුරුවරුන්ගේ ගුරුවැටු විෂමතාවය විසඳීම සඳහා මේ අවුරුද්දේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ මම ඉල්ලුවා. රජයේ සේවකයෝ සමස්තයක් වශයෙන් 10000ක් වැඩි කරනකොට එයාට බිලියන 30ක් යනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක මම කතා කරලා තින්නේ සාකච්ඡා කරනවා. අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉඳලා පිටට ඒක ක්‍රමානුකූලව විසඳන්න අවශ්‍ය පියවර අරගෙන යනවා. ස්තුති ගරු ඇමතුමා ඊළඟට මතුමනි මගේ අවධානයට කරුණ දෙකක් මම විනාඩියෙන් ඉවර කරනවා. මම වෙලාව නැති නිසා අපිට කතිකලයිස්තු වැඩි නිසායි මම මේ අවස්ථාව ගන්නේ. 5 වසර ශිෂ්‍යත්වයේ ප්‍රතිඵල බුදුහාට සන්තෝෂයෙන් කියනවා තනමල්ල කොට්ටාසය මෙවරත් දෙවෙනි ස්ථානය ලබාගෙන තියෙනවා කලාපෙන්ම
ඔබතුමාට ඒක ඒ සම්බන්ධව අලාපධ්‍යක්ෂතුමාරු විදුහල්පතිතුමාලා තුළ සියලු දෙනාටම මම ස්තුතිය සහ ගෞරවය පළ කරනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ගරු ඇමතුමා ඒක පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්නේ ඉතා කඩිනම විවර කරන්න. ඌව පළාතෙම ප්‍රථම ස්ථානය මෙදුලා තියෙනවා. උපදේශ කාර්ය සභාවේ ඔබතුමා කරන ඉල්ලීම අනුව බුත්තල දුටුගැමුණු විද්‍යාලයේ වහල සැකසීමට පොළොව සැකසීමට ඔබතුමා මුදල් වෙන් කරලා දුන්නා. ගරු ඇමතුමනි ඒක වයරින් කරලා වේදිකාව සකස් කරලා දෙන්න මේ අවුරුද්දේ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමා මොණරාගල පැවති රැස්වීමේදී ගුරුවරු මාරු කරලා තියෙනවා. එතකොට ළමයින්ගේ මානව හිමිකම් අහිමි වෙනවා. එතකොට පරීක්ෂණයක් පවත්වලා විනාඩි පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒක මාරු කරාට පස්සේ 3 දෙනෙක් ඒක කැන්සල් කරලා කියලා දැනගන්න තියෙනවා. කැන්සල් කරලා විතරක් නෙවෙයි Facebook එකේ දාලා තියෙනවා. ගරු ඇමතුමා මම හිතන්නේ මේ ඇමතුමත් එක්ක වෙනම කතා කරගත්තා නම් හොඳයි වගේ. අසාධාරණ කමිනාඩිය. අපිට කාලය කලබල කරන්නේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඊළඟට කරන්නේ නිවැරදි නේ නම් සෝබාදාම අනිවාර්යයෙන් ඒ කියන්නේ Facebook වල අපිට දෙන අපි කතා කරන්නේ ළමයි වෙනුවෙන්. හරි බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට සිවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් ගරු මන්ත්‍රීතුமா ඔබතුමාට විනාඩි 7ක காலයක් තියෙනවා. இன்று கல்வி அமைச்சு சம்பந்தமான குழு விவாதத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். முக்கியமாக எங்களுடைய கல்வி அமைச்சர் சுஷில் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் எங்களுடைய நாட்டுக்கு பல முன்னுதான விடயங்களை செய்த அடிப்படையில் அவரை நான் நன்றியோடு நினைந்து கொண்டோம். உண்மையிலே இந்த முறை பரவசூல திட்டத்திலே பல விடயங்களை ஜனாதிபதி அவர் முன்வைத்தார். அதிக நிதி ஒதுக்கீடுகள் நடந்திருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே மாகாணத்துக்கான பல்கலைக்கழகங்கள் அமைப்பது என்பதெல்லாம் ஒரு முற்போக்கான விடயமாக நாங்கள் பார்க்குறோம். அந்த அடிப்படையில் அதை மாகாண சபை முறைமையை பலப்படுத்த வேண்டும் என்கிற எண்ணம் நடைமுறையில் சாத்தியமாகப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய நிலைப்பாடு. அதிலே பல எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் அதை கடந்து செல்ல வேண்டும். முக்கியமாக கல்வி என்பது உண்மையிலே சிறந்த பிரஜைகளை சிறந்த குழந்தைகளை சிந்திக்க தூண்டுவது ஆளுமைகளாக உருவாக்கி விடுவது. அதிலே பல நடைமுறை பிரச்சனைகள் நிரம்பவே கிடக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு தெரியும் அமைச்சர் அவர்களே உங்களோடு இங்கு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர் சொன்னது போல உங்களுடைய அமைச்சிலே 2 ராஜாங்க அமைச்சர்களும் எங்களுடைய சகோதர அமைச்சர்கள் தமிழ் பேசுகிற மொழியிலே பேசுகிறாலும் கணிசமான பிரச்சனைகள் நிரம்பி போய் கிடக்கிறது நாட்டுடைய கடந்த கால நிகழ்காலத்திலே. இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய பிரச்சனை என்பது யுத்தத்துக்கு பின்னர் நீங்களும் கல்வி அமைச்சராக இருந்த பொழுதோ எங்களுக்கு பல நியமனங்களையும் உதவி ஆசிரியர் நியமனங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்தீர்கள். இருந்தாலும் இன்னமும் அது தீர்க்கப்படாத பிரச்சனையாக அப்படியே கிடக்கிறது. முக்கியமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கிற கல்வி நிலையங்களிலே கல்குடா கல்வி நிலையம் முக்கியமாக என்னுடைய தொகுதி கல்குடா தொகுதி. அந்த தொகுதியிலே இன்னமும் ஒரு திருப்திகரமான கல்வித்துறை மேம்படுத்த முடியாமல் இருக்கிறோம். அதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் தூர இடங்களில் அமைந்திருக்கிற பாடசாலைகளும் போக்குவரத்து பிரச்சனையும் அதுபோன்று நகரப்புறங்களில் இருந்து வருகிற ஆசிரியருடைய போக்குவரத்து பிரச்சனை காரணமாக பல பின்தங்கிய கிராமங்கள் இன்னுமே அப்படியே இருந்து வருகிறது. இதற்கு ஒரு விசேட வேலை திட்டத்தை நாங்கள் வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். முக்கியமாக அங்கு 425 ஆசிரியர் தட்டுப்பாடு இருக்கிறது. அதை எப்படி நிவர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு வேலை திட்டத்தை முன்வைக்க வேண்டும். முக்கியமாக இப்பொழுது 700 ஆசிரியர் உடனடியாக நியமிக்கிற அந்த ஆசிரியர்களே கணிசமானவற்றை போடுவதற்கு நாங்கள் மாகாண சபையின் ஊடாக முயற்சிகள் எடுத்திருந்தாலும் அது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். இல்லை கணித ஆங்கில ஐடி பாடத்துக்கான ஆசிரியர் தட்டுப்பாட்டை நிவர்த்தி செய்வதற்கு ஒரு விசேட ஒரு வேலை திட்டத்தை முன்வைக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே அமைச்சர்களுக்கு முன்மொழிய விரும்புகிறேன். அதேபோன்று இந்த ஆசிரியர்கள் தங்குமிடம் அதேபோன்று பாடசாலை அதிபர் ஆசிரியர்கள் தங்கி நின்று படிக்கக்கூடிய தூர பிரதேசத்துக்கான 2 கட்டுமானங்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். அதேபோன்று எங்களுடைய மாவட்டத்திலே கட்டுமானத் துறையிலே பின்னடைவும் பொருளாதார பிரச்சனை காரணமாக கட்டப்படாமல் இருக்கிற கட்டிடங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு கிட்டத்தட்ட 470 மில்லியன் ரூபாய் அளவிலே நாங்கள் மதிப்பீடு செய்திருக்கிறோம். அதை மாகாண ஊடாகவும் மத்திய அரசு ஊடாகவும் நிச்சயமாக நிறைவேற்றி கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதேபோன்று எங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கிற மத்திய வலயமும் இதே போன்ற ஒரு பின்தங்கிய வலயமாக தொடர்ந்து இருக்கிறது. முக்கியமாக கடந்த நடந்து முடிந்த 5ஆம் ஆண்டு புலமை பரிசிலே கல்குடா வலயம்தான் 100வது வலயமாக இருந்தது. கடந்த முறையும் 100வது வலயம். அதுபோன்று ஓலவல் 21ஆம் ஆண்டு 73வது வலயமாக இருந்தது. இவையெல்லாம்
மிகப்பெரிய பின்னடைவின் அடையாளமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதற்கு இன்னமும் நிவர்த்தி செய்வதற்கு உழைக்க வேண்டும். உழைக்க வேண்டிய துறை சார்ந்த நிர்வாகத்தையும் கட்டியெழுப்ப வேண்டும். அதிலே இருக்கிற இடைவெளிகள் உங்களுக்கு தெரியும், எஸ்எல்இஎஸ் நிர்வாக ரீதியான இடைவெளிகள் எல்லாம் மிக விரைவாக நிவர்த்தி செய்வதாக கூறியுள்ளீர்கள். இவற்றை நிவர்த்தி செய்து கொடுத்தால் நிச்சயமாக சிறப்பான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும். கல்வித்துறையினுடைய வளர்ச்சி இல்லாமல் நிச்சயமாக பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படுத்த முடியாது. பொருளாதாரம் இல்லாமல் கல்வி கற்க முடியாது என்கிற பல சிக்கலான சூழ்நிலை தான் நாடும் இருக்கிறது. இவற்றுக்கான நிவர்த்தி காணுவதற்கு எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு பாடுபட வேண்டும். முக்கியமாக எங்களுடைய ராஜாங்க அமைச்சர் சுரேன் ராவன் அவர்கள் உயர்கல்வி அமைச்சராக இருக்கிறார். இங்கு கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் சம்பந்தமாக எல்லோரும் பேசினார்கள். உங்களுக்கு தெரியும், வடக்கு கிழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கடல் வளம் அதிகமாக இருக்கிற பகுதியில் இதற்கான ஒரு சிறந்த ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பகுதியாக கிழக்கு மாகாணத்தில் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தோடு ஒட்டியதாக திருவண்ணாமலை வளாகம் அமைந்திருக்கிறது. அது ஒரு பொருத்தமான இடமாக கடந்த கூட்டங்களையும் அதை இனங்கண்டிருக்கிறார்கள். இவற்றை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்து கொடுத்தால் அது சிறந்த பயிற்சிக்கான ஆழ்கடல் மீன்பிடி அதுபோன்ற தொழில் வாய்ப்புகளை பெருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம் நம்புகிறேன். ஆகையால் அது ஒரு சிறந்த முன்மொழிவாக நான் பார்க்கிறேன். அதேபோன்று உயர்கல்வியிலே ஆராய்ச்சிக்கான கண்டுபிடிப்புக்கான நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்களுடைய கவலை என்னவென்றால் 81ஆம் ஆண்டு கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டது. முக்கியமாக உலர் வலயத்துக்கான கண்டுபிடிப்புகள், விவசாய உற்பத்தி துறை சம்பந்தமான பல முன்னெடுப்புகள் இருந்தது. இப்பொழுது யுத்தம் முடிந்த பின்னர் கரடிநாத்தில் இருக்கிற விவசாய ஆராய்ச்சி நிலையங்களோ பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நிர்வாகங்களோ இன்னமும் சிறந்த முறையில் இயங்கவில்லை. அதன் காரணமாக விவசாயிகளுடைய சரியான நோய்களுக்கான தீர்வுகளோ இணைந்ததான வேலை திட்டங்களோ இல்லாத இருப்பது மிகப்பெரிய கவலைக்கிடமான விடயமாக மாறி இருக்கிறது. ஆகையால் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்காமல் சிறந்த ஒரு வேலை திட்டத்தை வடிவமைத்துக் கொண்டாட இருக்கிறது. முக்கியமாக துறை சார்ந்தவர்கள் தங்களுடைய பதவிகளை பொறுப்பேற்கிற பொழுது அழகாக பேசுகிறார்கள். ஆனால் மாணவர்களை உருவாக்கி வெளியிடுகிற பொழுதோ யாருமே இங்கிருக்கிற உற்பத்தி துறை அதிகரிக்க வேண்டும், எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும், புதிய முதலீட்டாளர்களை உருவாக வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு எங்கள் நாட்டிலே வழங்கப்படுகிற கல்வியிலே வருகிற உற்பத்தி மிக குறைவாக இருக்கிறது. முழுக்க பட்டதாரிகள் ஆகிய பின்னர் மீண்டும் பல்கலைக்கழகத்திலே வெளியேற உடனே வேலைவாய்ப்பு வேண்டும், அதற்காக போர்க்கொடி தூக்க வேண்டும். அல்லது கடந்த காலங்களிலே நாங்கள் ஆசிரியர் தட்டுப்பாடு நிமித்தம் அபிவிருத்தி உத்தியோகர்களை இணைத்திருந்தோம். அவர்களும் பரீட்சையிலே சித்தியடைந்து அல்லது உலகளாவிய ஆசிரியர் சேவையினோடு ஒத்ததாக எங்களுடைய சிறந்த கல்வி முறை அமைய வேண்டும் என்பதற்கான திட்டங்களோடு ஒன்றிணையாமல் எல்லோரும் ஆசிரியர் இணைக்க வேண்டும் என்று போராடுவதும் அதேபோன்று அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் நாடி இருப்புங்கிற விடயமெல்லாம் நடந்திருக்கிற நாட்டிலே நாங்கள் வளர்கிறோம். ஆகையால் மிக விரைவாக நீதிமன்ற தீர்ப்பின் பின்னர் அவர்களை ஆசிரியராக்கி பயிற்சி அளித்து தூர பிரதேசங்களுக்கு அவர்களை இணைத்து தர வேண்டும் என்பது எதிர்பார்ப்பு. அந்த அடிப்படையில் அமைச்சர் அவர்களே ஒரு விசேடமான ஒரு வரவை செய்து மாவட்டமாக நாங்கள் பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொடுக்க வேண்டும். முக்கியமாக கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய அல்லது நாட்டில் உள்ளே இருக்கிற அரசியல் தலைமையிலான காரணமாகவும் ஆளுநர்கள் இணைந்த ஒரு வேலை திட்டத்தை செய்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். ஆகையால் இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியமைக்கு நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. මීළඟට හොන්ඩබර් අලි සහිර් මෞලානා ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් තියෙනවා. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Chair. As I commence my speech, I wish to express my unwavering world, often divided by borders and differences. It is crucial to remember our shared humanity. The struggle faced by the Palestinian people are deeply rooted in historical complexities, causing pain and hardship for generations. It is incumbent upon us to acknowledge their rights to self-determination, and as a House, we must advocate for a lasting resolution. As parliamentarians and as global community, we have a responsibility to amplify the voices of the oppressed and advocate for a world where all people can live in freedom, security, and prosperity. It is only through unity and a shared commitment to justice that we can hope to bring about positive change for the people of Palestine and contribute to Order, please. peaceful ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මූලාසනයට පැමිණෙනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා. Honorable Deputy Speaker, in expressing struggles but actively work towards a future where everyone
regardless of their background, can coexist in harmony and prosperity. Together, let us build bridges, not walls, and stand united for the cause of justice and human rights. Having said and paid a tribute to the Palestinian people, let me engage in this vote within the Education Ministry, which is alongside with him, we have State Minister Honorable Aravind Kumar and State Minister of Higher Education Honorable Dr. Suresh. Strength akin to Honorable Ministers right and left hands to enhance the education system. First, I take the opportunity to commend Honorable Minister for making the reforms in the educational sector to achieve quality, equity and excellence in the education field. I was made to understand that you, Honorable Minister, have formulated to implement a national president, including the Prime Minister, and that is already approved by the Cabinet of Ministers for the next 25 years. I am also made to understand that you have appointed a 25-member expert officials committee to support the Cabinet subcommittee. We look for comings prevailing in the Batticaloa Central Education Zone. Honorable Aravind Kumar, you will be knowing the Batticaloa Central Zone stands out for its achievements in both academic and sports domains, earning numerous national awards and recognition. The operational hub of Batticaloa Central Education Zone is currently situated but faces challenges due to insufficient space and basic amenities since inception. I respectfully urge Honorable Minister to promptly complete with the necessary furniture and equipments. There are numerous schools within the Batticaloa Central Zone that have secured multiple victories in national and provincial competitions. Nevertheless, it is with highlighting that these schools currently lack sufficient sports and recreation facilities. Hence, there is a crucial need for the development and provision of sports grounds as well as recreational facilities and equipment for the furniture affects both students and teachers in the majority of schools. These schools continue to rely on furniture provided more than 10 to 15 years ago and need reparation. No funds allocated for the same. It would be highly valued if the Honourable Minister could focus attention on the prevalent furniture shortages in most of these schools. Salary irregularities in 1997. As you are aware, as a result of implementing the 97/2 circular issued based on the report of the DC Pereira Salaries Commission, a salary anomaly was created for principals and teachers. Policy to overhaul the salaries of retired principal and teachers. There have been no implementation, any funds allocated in the budget for this purpose. It is unfortunate that teachers and principals are compelled to resort to legal action or take the streets to advocate for their rights. The situation becomes even more disheartening when they face mistreatment and brutality from the police or security officers during such protests. I respectfully implore Honourable Minister to promptly address and teachers. English diploma holders who have successfully completed their HNDE courses and applied for available position face their open command for recruitment as English diploma teachers grade 3-1C in the Eastern Province in 2020. Subsequently, they were selected following interviews on the 25th and 26th of July 2023, but are experiencing delays in their appointments due to non-approval from the Treasury. Considering the dearth of English teachers in the Eastern Province, to expedite the approval process for their appointments. When the present government appointed 50,000 graduates as development officers to selected officers were appointed at schools, where I urge the government to facilitate
the appointments of these development officers as teachers in the respective schools where they have previously demonstrated strong performance. Throughout the country, there are performing principals who have been serving in the capacity for 8 to 10 years, given their unwavering commitment and dedication despite the challenges. I respectfully request that these individuals or be schools where they have been serving as performing principal. Once again, I would like to wish you, Honorable Minister, to be successful implementing National Education Policy Framework, which contains the policy principles for the making transformative change in the education sector in line with the vision of developed Sri Lanka in 2048. Thank you, Honorable Deputy Speaker. Thank you. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු කරුණාදාස කොටිතුවක්ක මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 7ක කාලයක්. ස්තුතියි ගරු කතානායකතුමනි. 2024 අයවැය ව්‍යාධයේදී ජාතියට ඉතාමත්ම තීරණාත්මක වූ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වැරසිසයට සහභාගී වන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු වෙනවා. රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ සිට 9වෙනි පාර්ලිමේන්තුව පවතින මේ විෂය දක්වා 28 දිනකට ආසන්න අමාත්‍යවරුන් පිරිසක් විසින් නායකත්වය දෙනු ලැබූ ඉතාමත්ම සංකීර්ණ මෙන්ම සංවේදී විෂය පාඨයක් වන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වර්තමානයේ නායකත්වය දෙනු ලබන කෘතඥ දේශපාලනඥයෙකු වන ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමාටත් මගේ ගෞරවනීය නෝඩුවේ හිමි යුතුයි. අධ්‍යාපනයේ සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සමබර කර ගනිමින් සියල්ලන්ටම අහුම්කම් දෙමින් සුදු තීරණ ගනිමින් එතුමා මෙම අමාත්‍යාංශ ලබා දෙන නායකත්වය ප්‍රශංසනීයයි. ඒ වගේම අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සුරේෂ් රාඝවන් මැතිතුමා, විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමා, අරවින්ද කුමාර මැතිතුමාත් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කළ යුතුයි. අපි සියලු දෙනාම දන්නා පරිදි අවස්ථාන ගණනකදී මේ සභාගර්භයේ අවධාරණය කළ පරිදි මෙවර අයවැය ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉතාමත්ම අසීරු පසුබිමක. අභියෝග රාශියක් මාධ්‍යයේ මෙවර අයවැය යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ. යථාර්ථයක් තේරුම් ගනිමින් අත්‍යවශ්‍ය විෂයන්ට තැබිය යුතු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට නිසි අගයීමක් හිමිව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ විශ්වවිද්‍යාලයක් දක්වා උසවා තැබීමට මෙවර අයවැයෙන් විශාල මූලධනයක් වෙන්කොට තිබෙනවා. ඒක ඇත්තටම වියදමක් නොවේ, ඒක රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරපු දැවැන්ත ආයෝජනයක්. වර්තමාන ජනාධිපති අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සිටි යුගයේදී ජාතියට හඳුන්වා දුන් අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සංකල්පය ඈත දුෂ්කර ප්‍රදේශවල ගුරු හිග කදිම විවිධභාවයකින් Order please, පාර්ලිමේන්තු යලි රැස් වේ. සභාවේ කටයුතු අවසන් වන තෙක් වැඩිපුර කාලය ලබා දීමට සභාව එකඟද? කාරක සභාව. ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා තෝරා ගැනීමේදී කිසිම දේශපාලන හෝ වෙනත් ප්‍රතිහත්වීමකින් තොරව විනිවිදවායකින් යුතුව පවත්වාගෙන යනු ලබන හේයින් එම පද්ධතිය අදටත් සුරක්ෂිත බව පවතිනවා. ජයග්‍රහණය, අයිර ක්‍රියාකාරකම්, සමාජ ක්‍රියාකාරකම් ආදියත් සලකා බැලීම ප්‍රායෝගික කුසලතා පූර්ණ ගුරු බවතේ බිහි කරන ඉවහල් වෙන්න කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම දැනට ගුරු වෘත්තියේ නිරතව සිටින ගුරු බවතුන් දැනුමෙන් හා ඉගැන්වීමේ කුසලතාවෙන් යාවත් කාලීන කිරීම සඳහා ඇති අවස්ථාවන් පුළුල් කළ යුතුයි. ඒ වගේම දුෂ්කර ප්‍රදේශවල සේවය කරනු ලබන ඒ වගේම තමාගේ දරු පවුල පදිංචි ප්‍රදේශයෙන් බොහෝ ශේෂ දීමනාවක් ගෙවීම සුදුසුයි කියලා මගේ හැඟීම. ප්‍රවාහන දීමනාවක් වශයෙන් හෝ නවතන දීමනාවක් වශයෙන් හෝ එය සිදු කිරීම ඒ ගුරු බවතුන්ට අස්වැසිල්ලක් වේවි. ඒ වගේම විභාග ප්‍රතිඵල ජයග්‍රහණය උදෙසා ගුරු බවතුන් දිරිමත් කිරීම සඳහා ප්‍රතිඵල මත යම් උපයා ගැනීමක් සිදු කිරීමට අවස්ථාවක් සලසා දිය හැකි නම් ඔවුන් වඩාත් කැපවීමකින් සේවය කරાવી. අදටත් බොහෝ දුෂ්කරතා අභියෝග මැද්දේ කැපවීමෙන් සේවය කරන ගුරු බවතුන් නිසා තමයි මේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පසුගියදා ක්‍රියාත්මක කරන ලද ජාතික පාසල් සාකල මම යෝජනා කරන්න අයත් අතුල්‍ය ප්‍රාදේශ සභා බල ප්‍රදේශයේ එකම ජාතික පාසලක්වත් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම මුළු මැතිවරණ කොට්ටාසෙම තිබෙන ජාතික පාසල් දෙකක් පමණයි. දහසක් ජාතික පාසල් වැඩසටහන යටතේ අපි තවත් ජාතික පාසල් කීපයක් ආරම්භ කරන්න කටයුතු කළා. සංකේතාත්මක එසේ ජාතික පාසල් නම් කරත් විවිධ හේතුන් නිසා පාසල් නොවේ. අවශ්‍ය මානව සම්පත් වාගෙන භෞතික සම්පත් කිසිවක් ඒවට ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම පාසලේ නොතිබුණු උසස් පෙළ විද්‍යා ගණිත හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන් ක්‍රියාත්මක කරන්න
අවශ්‍ය පහසුකම් කඩිනමින් ලබා දිය යුතුයි. මම හිතනවා ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රමුඛ අවධානය මේ සඳහා යොමු වෙනවා කියලා. විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණ විෂය ධාරාව හැදෑරීම සඳහා අවස්ථාවක් පුළුල් කිරීමේ අනාගත වැඩ ලෝකයට සරලන පුරවැසියන් දායාද කරන්න අපිට පුළුවන් පද්ධතිය ඩිජිටල් කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා අධිෂ්ඨාන කරගෙන ඉන්නවා. ඒ පහසුකම් නගරේ පාසල් වලට වගේම ඈත දුෂ්කර පාසල් වලටත් එකසේ එක විට ලබා දීමේ වගකීමක් අප සතුයි කියන එක අපි අමතක නොකළ යුතුයි. ඒ වගේම ගරු අමාත්‍යතුමනි පළවෙනි අසීතාවයට පත් වෙන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම ආසන්න පදිංචිකරුවන්. පාරම්පරික පාසල් පෝෂක ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් වුණත් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පවතින සංකීර්ණභාවය නිසා ඉතාල විශාල ලිපි ලේඛන සංඛ්‍යාවක් සලකා බැලීම නිසා සමහර දෙමාපියන් සහ දරුවන් අසීතාවලට පත් වෙනවා. පදිංචිය නිශ්චිත නම් පදිංචිය ස්ථිර බවට තහවුරු නම් අනිකුත් සියලු කරුණු නොසලකා අදාළ දරුවන් පාසල ඇතුළත් කර පදිංචි වෙලා ඉන්නේ තමන්ගේ ඉඩකඩම් වල නොවේ. රජයේ රක්ෂිත වෙන්න පුළුවන්, ආගමික ස්ථාන සතු ඉඩම් වෙන්න පුළුවන්, අයිතේ නිරෝල් නෝ ඉඩම් වල වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අදාළ වසර ගාන පදිංචි කියලා සනාථ වෙනවා නම් එය ප්‍රමාණවත් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. කොතරම් යටිතල කළත් දැනුම කුසලතාවයේ මෙන්ම ආකල්පයන්ගෙන් පොහොසත් දරු පරපුරක් අපිට ගොඩනගන්න බැරි වුණොත් රටේ අනාගතය පිළිබඳව කිසිදු විශ්වාසයක් බලාපොරොත්තුවක් තියන්න බෑ. අද හැමෝම ක්‍රමය වෙනසක් හොයනවා. වෙනසක් උදෙසා කැපවිය යුතුයි කියලා හඬනගනවා. මොන වෙනසක් වුණත් ප්‍රායෝගික වෙන්නේ යථාර්ථවාදී වෙන්නේ අධ්‍යාපනය ඔස්සේ කියලා මගේ විශ්වාසය. ඒ නිසා මේ කාරණාවලදී අදහස් උදාස් විවේචන සියල්ලම රටේ අනාගතය පිළිබඳව සිතා ඉදිරිපත් කරමින් පක්ෂ විපක්ෂ ભેද කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අදහස් දැක්වීමේදී පවතින විභාග රටා පිළිබඳ යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපේ රටේ විභාගවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳව ඉහළ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ලෝකයේ ඕනෑම රටක අපේ විභාග සමත් වීම පිළිගන්නවා. නමුත් ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ අපේ රටේ විභාග කැලෙන්ඩරයේ ජාත්‍යන්තර විභාග කැලෙන්ඩරය සමග සමපාත නොවීම. මේක කොවිඩ් අර්බුදය නිසා ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් පමණක් නොවේ. ඊට පෙර ඉඳලා මේ තත්ත්වය දකින්නට තිබුණා. චෝදනය කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමා ලෝක ප්‍රකට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අයදුම් කරන්න තියෙන අවස්ථාවක් වගේම හැකියාවන් තියෙන උවමනාවක් තියෙන යම් දරුවෙකුට විදේශගත වීමට උසස් අධ්‍යාපන ලබන්න එය බොහොම උපකාරී වේවි. ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ශ්‍රී ලාංකික මුදුල් මුල සිඳලන්න බැරි නිසා ඒ හැමෝම අපේ රටට කීර්තියක් අත් කර දේවි. අන්තර්ජාතික මට්ටම ජය ගනිපු බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අදටත් ලෝකයේ ඉහළ පෙළේ ආයතනවල වගකීම් සහගත කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඒක අපිට ආඩම්බරයක්, අපේ රටට ගෞරවයක්. ඒක ඒ වගේම ගරු අමාත්‍යතුමනි සුප්‍රකට චීන කියමනක් මගේ අදහස් දැක්වීම මම සමාප්ත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබේ සැලසුම වසරකට නම් කෙත් පුරා වීව පුරන්න, ඔබේ සැලසුම දශයකට නම් බිම පුරා ගස් හිටවන්න, ඔබේ සැලසුම සියවසකට නම් දරුවන්ගේ මනස දැනුමෙන් කුසලතාවෙන් හා යහපත් ආකල්පයෙන් පුරවන්න. ඔව් අපි සියවසකට වෙහෙසමු. එවිට සියවසේ ගණනාවකින් පසුවද අපිට ජීවත් වෙනු ඇති. ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාට මට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. තවරාජා කලේ අර්චන් ගරු மந்திரித்துமா. தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இன்றைய தினம் கல்வி அமைச்சின் குழுநிலை விவாதத்திலே பேச கிடைத்தமையிட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உண்மையிலே ஒரு சமூகத்தின் ஆணிவேராக கல்வி இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் வைக்கப்பட்ட எமது கிழக்கு மாகாணத்திலும் இந்த கல்வி மேம்பட வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் உறுதியாக இருந்து செயற்பட்டு வருகின்றோம். அந்த அடிப்படையில் இன்று கல்வி அமைச்சினால் முன்வைக்கப்பட்ட பல விடயங்கள் இந்த கல்வியை மேம்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது. இருந்தும் சில விடயங்களை நான் இவ்விடத்திலே பேச வேண்டியவனாக இருக்கின்றேன். குறிப்பாக எங்களுடைய அம்பாறை மாவட்டத்திலே 9ஆம் மாதம் 20ஆம் தேதி கிழக்கு மாகாண சபையிலே நாங்கள் கல்முனை மத்திய கல்வி வலயம் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அமைச்சரவை தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. அந்த அமைச்சரவை தீர்மானத்திலே உண்மையிலே பாதிக்கப்பட்டு நடைபெற்றிருக்கிற அந்த மாணவ செல்வங்களின் கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கோடு நாங்கள் சம்மாந்துறை வலயத்திலே மொத்தமாக 71 பாடசாலைகளும் அதிலே
தமிழ் பாடசாலைகள் 26, அதேபோன்று கல்முனை கல்வி வலயத்திலே 65 பாடசாலைகள், அதிலே இருந்து ஒரு மத்திய கல்வி வலயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் கிழக்கு மாகாணத்திலே தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் பெறப்பட்டு இங்கு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. ஆனால் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இன்று வரைக்கும் அது வெற்றி தரவில்லை. நிச்சயமாக அந்த பாதிக்கப்பட்டு நடைபெற்றிருக்கிற மக்களுக்கு இந்த கல்வி வலயம் ஒன்று உருவாக்கப்படுவதனூடாக எதிர்காலத்தில் சிறந்த கல்வி சேவையை வழங்க முடியும் என்பது அந்த பிராந்தியத்திலே இருக்கின்ற கல்வியாளர்களினதும் பெற்றோர்களினதும் சமூக முன்னோடிகளினதும் ஒரு அவாவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் கடந்த வரவு செலவு திட்டத்திலும் கூட அமைச்சரை சந்தித்து பேசிய பொழுது செயலாளரோடும் பேசி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வாருங்கள் என்று கூறியிருந்தார். அதன் பிற்பாடு நாங்கள் எந்த விதமான சந்திப்புகளையும் செய்யவில்லை. குறிப்பாக அமைச்சர் அவர்களே, நான் இங்கு குறிப்பிடுகின்ற இந்த பிரதேசம் என்பது இன்றும் கூட கல்வியிலே ஒரு தன்னிறைவடையாத ஒரு அதிகஷ்ட பிரதேசமாக நகரப்புறங்களிலிருந்து வருகிறவர்களாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக இந்த பிராந்தியத்தின் கல்வி மிகவும் ஒரு மோசமான நிலையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டுமானால் இந்த கல்வி வலயம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய கருத்தாகும். குறிப்பாக பொத்துவில் கல்முனை மத்திய கல்வி வலயம் இரண்டும் ஒரு நேரத்திலே கிழக்கு மாகாண சபையில் அமைச்சரவை தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. உண்மையிலே எங்களுடைய கௌரவ உறுப்பினர் முன்னேற்பாடுகள் சம்பந்தமாக முன்னேற்றம் சம்பந்தமாக பேசியிருந்தார். நிச்சயமாக அதுவும் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசம். அதே போன்று எங்களுடைய பிரதேசமும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசம். இந்த பிரதேசங்களுக்கு நீங்கள் இந்த வலயங்களை உருவாக்குவதனூடாக இந்த கல்வியின் வளர்ச்சியை எதிர்காலத்தில் மேம்படுத்தலாம் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு கௌரவ அமைச்சர் ராஜாங்க அமைச்சர் அவர்கள் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் ஏற்கனவே சந்தித்து பேசிய பொழுது இது சம்பந்தமான ஒரு முன்னேற்றகரமான கருத்தை அவர் எம்மிடம் பேசியிருந்தார். நிச்சயமாக இந்த வலயம் உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். அந்த பிராந்தியத்தின் கல்வி மேம்பட வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம். குறிப்பாக எங்களுடைய சம்மாந்துறை கல்வி வலயத்திலே நாவிதன்வெளி கோட்டம் இருக்கின்றது. அந்த கோட்டத்தில் வித்தியாலயம், அதே போன்று ராணமடு இந்து கல்லூரி போன்ற பாடசாலைகள் வண்ணவி பாடசாலைகளாக மன்னிக்க வேண்டும் வண்ணவி பாடசாலையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அந்த பாடசாலைகளிலே தொடர்ச்சியாக வெற்றிடங்கள் நிலவிக் கொண்டிருக்கின்றன, உண்மையிலே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் அதற்குரிய பதில் நியமனங்கள் வழங்கப்படாது. அந்த பாடசாலையின் சில பீடங்கள் மூடுவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எதிர்காலத்தில் வருமோ என்கின்ற ஒரு அச்சம் இருக்கின்றது. எனவே இவ்வாறான விடயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதனையும் நான் இவ்விடத்திலே குறிவைக்க விரும்புகின்றேன். அதே போன்று எங்களுடைய முஷரப் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பேசுகிற பொழுது பொத்துவிலே 3 சமூகத்தினரும் வாழ்வதாகவும் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார். 2008ஆம் ஆண்டு திருக்கோவில் கல்வி வலயம் உருவாக்கப்படுகிற பொழுது அங்கே இருந்த பொத்துவிலே இருந்த 22 முஸ்லிம் பாடசாலைகள், அதே போன்று 11 என்று நினைக்கின்றேன் சிங்கள பாடசாலை. ஆனால் அவர்கள் மொழி மத ரீதியாக இன ரீதியாக பிரிந்தார்களே தவிர நாங்கள் பிரியவில்லை. ஆக இப்பொழுது திருக்கோவிலே 47 பாடசாலைகளை கொண்ட ஒரு கல்வி வலயம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது, சிறப்பாக இயங்குகின்றது. அந்த பாடசாலையிலே அந்த வலயத்திலே இருக்கின்ற எந்த பாடசாலைகளையும் புதிதாக உருவாக்கப்பட போகிற கல்வி வலயத்தில் இணைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதிலே நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம். இது சம்பந்தமாக 2000 பொழுது நாங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்த எங்களுடைய கௌரவ உறுப்பினர்கள் அமைச்சரிடம் தங்களுடைய ஒப்பத்தை இட்டு நாங்கள் கடிதங்களை நாங்கள் வழங்கியிருக்கின்றோம். எனவே அந்த விடயத்தில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் சொல்லி வைக்க விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் அந்த மக்கள் வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இருந்தவர்கள், அதன் அடிப்படையில் தற்பொழுது அந்த சேவை சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. அதனை நீங்கள் மென்மேலும் பலப்படுத்த வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, இந்த 2023ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற எங்களுடைய கலாச்சார நிகழ்விலே எங்களுடைய ராஜாங்க அமைச்சர் அவர்கள் அந்த பிரதேசத்தின் நிலைமையை நேரடியாக சென்று பார்வையிட்டிருந்தார். இப்பொழுது திருக்கோவில் கல்வி வலயத்தில் அது ஒரு பிராந்திய சுகாதார நிலையமாக இருந்த அந்த கட்டடத்தில் தான் அந்த வலயக்கல்வி அலுவலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அமைச்சர் அவர்கள் அந்த அனைத்தையும் பார்வையிட்டு இந்த
24ஆம் ஆண்டு அதற்குரிய கட்டடத்திற்குரிய காசு தருவதாக அந்த திருக்கோவில் என்று சொல்லப்படுகிற பொழுது கடந்த கால சூழல் போர் சூழலிலே மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசம். நீங்கள் இந்த கல்வி சேவையை நகரப்புறம் கிராமப்புறம் என்று பாராது சமத்துவமாக பேணப்பட வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒரு பார்வை இருக்கிறது, மத்திய அரசினால் பராசபை பாடசாலைகளுக்கு குறைந்த அளவிலான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் இருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். குறிப்பாக நான் கல்வி அமைச்சரிடம் ஏன் இந்த வலயத்தை நாங்கள் கேட்கின்றோம். குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் 2020ஆம் ஆண்டு 4ஆம் மாதம் 20ஆம் தேதி கிழக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களத்தால் மத்திய அரசினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப பீடம் அமைப்பதற்கான காலை அவசாங்க நிதி ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப்பட்டிருந்தும் அந்த நிதிக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியாது. நான் இங்கு ஒரு கேள்வி பதிலை போட்டு பேசிய பொழுது நீங்கள் சொன்னீர்கள் 2024ஆம் ஆண்டு அந்த விடயங்களை கையாளுவதாக நிதியை ஒதுக்கீடு செய்வதாக கூறியிருந்தீர்கள். எனவே எங்களுடைய நிலைமை இது தாருங்கள். 2008ஆம் ஆண்டு கூட நாவிதன்மொழி கோட்ட கல்வி அலுவலகம் அமைப்பதற்கு வந்த காசுக்கு என்ன நடந்தது தெரியல. இதுதான் எங்களுடைய தமிழ் பிரதேசங்களில் இருக்கிற நிலைமை. இதை கருத்தில் கொண்டு எங்களுக்கு மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்குரிய ஆவணங்கள் எங்களிடம் இருக்கின்றது என்பதனை கூறி நாங்கள் மத்திய அரசாங்கத்திடம் 2016ஆம் ஆண்டு நாங்கள் அனுப்பியிருக்கின்றோம் அதற்குரிய ஆவணங்களை. எனவே இந்த வாய்ப்பை தந்தமைக்காக நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். பாமிசுதி கரு ராஜ்யமத்துமா கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, நீங்கள் பல்வேறு விடயத்தை இங்கே முன்வைத்தீர்கள். அதிலே பொத்துவில் ஒரு வலயமாக உருவாக்கப்படும் என்ற அந்த விடயம் இப்பொழுது நமது கவனத்திலே இருக்கின்றது. அதற்கு அடுத்த வருடம் கூடிய கவனத்தை நாங்கள் செலுத்துவோம். அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை பற்றி இங்கே சொன்னீர்கள். உண்மையிலே இப்பொழுது மாகாண மட்டத்தில் அனைத்தும் இப்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. கிழக்கு மாகாணம், நான் மாகாணத்தை பற்றி சொல்கின்றேன். ஆகவே மாகாணத்தில் உள்ள பாடசாலை பற்றாக்குறையை தீர்ப்பதற்கு, ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் நாங்கள் தற்போது மேற்கொண்டு வருகின்றோம். பூமி சுத்தி கருமந்துவா கலையார் சன்மந்துவா. ஒரு அமைச்சர் அவர்களே, நான் கல்முனை மத்திய வலயம் சம்பந்தமாகவும் நான் பேசியிருந்தேன். அது சம்பந்தமாக நீங்கள் ஒரு முன்னேற்றகரமான நடவடிக்கையை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். பொத்திவேலுக்கு எவ்வாறு கல்வி வலயம் தேவையோ அது கல்முனை மத்திய வலயம் தேவை என்கின்ற விடயம் கிழக்கு மாகாணத்தில் 2016ஆம் ஆண்டு முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் அறிக்கையை நான் உங்களிடம் தந்திருக்கின்றேன். හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු මේජර් ප්‍රදීප් පුදුකොඩ මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 7ක් කාලයක් තියෙනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අධ්‍යාපනය කියන්නේ තුම වත්කම හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. වර්තමානයේ අපි දකිනවා මෙම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මෙවර අයව ඉදිරිපත් කරන්නේ රටේ අහිංසක දුවා දරුවන් විශාල ආර්ථික අර්බුදයන්ට මුහුණ දීලා, ඒ වගේම අප දේශපාලන අර්බුදවලට මුහුණ දීලා, ඒ වගේම කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ අපේ දුවා දරුවන්ට ඒ කාල සීමාව තුළ පාසල් යාමට, ඒ වගේම අපේ දුවා දරුවන් කවදාවත් අත් නොවිඳපු දුරස්ත මාර්ගගත ක්‍රම තුලින් අධ්‍යාපන ලැබපු අවස්ථාවන් පසු කරමින් තමයි අද මේ අයව ඉදිරිපත් කරන්නේ. මා දකිනවා අද මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අයව වෙනුවෙන් කතා කරනකොට මා හිතන්නේ ලොකු කාල සීමාවක් නොමැති නිසා මම ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට කැමති වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ වල මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රවාහන ගාස්තු විශාල වශයෙන් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දකිනවා අපේ දුවා දරුවන්ට මේ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ සමබර ආහාර වේලක් නොලැබීම හේතුවෙන් අද මන්ද පෝෂණ තත්ත්වයන්ට පත්වුණු දුවා දරුවෝ පවා අපි දකිනවා. ඒ නිසා අද අභියෝග රාශියක් මැද්දේ තමයි මේ දුවා දරුවන් පාසල් වලට යන්නේ. ඒ අභියෝග හා සමානවම අපි දකිනවා අපේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා උගත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට අද සුබවාදී සාධනීය පියවරයන් කීපයක් මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය වෙනුවෙන් අරගෙන තියෙනවා. ප්‍රධානතම කරුණ හැටියට මා දකින්නේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීම. අපි දකිනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල සිටින විවිධ දේශපාලන පක්ෂ වරින් වර තමන්ගේ දේශපාලනය ජයග්‍රහණයන් ලබනකොට ඒ පැමිණෙන පක්ෂය තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ තියෙන විභාග, ඒ වගේම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුල තියෙන අනිකුත් විෂය ධාරා, මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් කිරීම තුලින් අවසානයේ මේ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින්නේ අහිංසක දුවා දරුවන්. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත අමාත්‍යතුමාට පුළුවන්කම ලැබෙයි මේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් සකසලා අපේ දුවා දරුවන්ට
යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන් වටාපිටාව සැකසෙයි කියන විශ්වාසය අද උදා වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නට ඕනේ මෙවර අයවැය තුලින් පාසල් පොත් ලබා දීම සඳහා මිලියන 20000ක්, ඒ වගේම නොමිලේ යුනිෆෝම් ලබා දීම සඳහා මිලියන 6000ක්, ඒ වගේම නොමිලේ සපත්තු ලබා දීම සඳහා මිලියන 2500ක් වැනි සාධනීය උත්තර ලබා දීලා තියෙනවා. අපි දකිනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය පිළිබඳව කතා කරනකොට අද අපේ පෙරපාසල් ගුරුවරුන් 50000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේ ලංකාව පුරා ඉන්නවා. අපි දකිනවා මේ දුවදරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයේ මූලික අඩිතාලම සකසන්නේ පෙරපාසල් ගුරුවරුන්. ඒ නිසා නමුත් අද අපිට හැකියාවක් නොමැති වුණත් අපි රජයක් හැටියට මෙවර අයවැයෙන් යම්කිසි මුදලක් ඔවුන්ට ලැබෙන රුපියල් 2500ට අමතරව යම්කිසි මුදලක් ඔවුන්ට වැඩි කරලා ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන අධ්‍යාපනයට ලැබෙන මූලික අඩිතාලම් වෙනුවෙන් යම්කිසි රජය හැටියට යම්කිසි වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන් වුණා නම් මං හිතනවා ඒක වඩාත් වැදගත් කාර්යයක් හැටියට තමයි මා දකින්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි දකිනවාද උසස් අධ්‍යාපනය තුලින් උසස් පෙළ සඳහා වාඩි වෙන සිසුන් අතරින් සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂයකට 2,75,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් උසස් පෙළ සඳහා වාඩි වෙනවා. මේ 2,75,000න් අපි දන්නවා විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සුසුකම් ලබන්නේ 42,000ක් වැනි පිරිසක්. මේ 42,000ට අමතරව ඉන් අනතුරුව තවත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට ඒ වගේම විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලට යන අතරපුවාම සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අපිට පුළුවන් මේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන්නට. අපි දකින්නට ඕනේ ලක්ෂය ගැන නෙවෙයි. අපි දකින්නට ඕනේ ඉතිරිවන 1,75,000ට මොකද වෙන්නේ? මේ ඉතිරිවන 1,75,000 අනාගතය කවුද අනාගතයට වග කියන්නේ? ඒ නිසා මේ ඉතිරිවන 1,75,000 සඳහා සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් සකසන වගකීම සමස්ත මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින 225ටම මේ වගකීම් පැවරෙනවා. මා දකින්නේ අපි දන්නවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා හැටියට මේ 1,75,000 සඳහා යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් සකසලා තියෙනවා. අද වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සැකසීම තුලින් ඔවුන් ඒ සඳහා යොමු කරන වැඩපිළිවෙල සකසලා තියෙනවා. ඒ හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේ 1,75,000 තමයි මානසික ආතතියක් ඇති වෙලා මේ රටේ ඒ විවිධ ගැටලු නිර්මාණය කරන පිරිස බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව සාධනීය අවධානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. ඒ වගේම තමයි අපි දකිනවා අද අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුල වසර 3කට වඩා ඉක්මව වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන් රාශියක් ඉන්නවා. 2000කට ආසන සංඛ්‍යාවක්. මා පුද්ගලිකම අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා සමගත් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරා. ඔවුන් ඇත්තටම වැඩ බලන විදුහල්පතිවරින් වශයෙන් පත් කරේ රටේ තියෙන අවශ්‍යතාවයට මිසක් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීමට නෙවෙයි. නමුත් අද ඔවුන්ට කිසිම උසස් වීමක් ලබා ගන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා මා දකිනවා මේ වෙනකොට ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා මේ සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කරලා ඔවුන්ට යම්කිසි සහනදායී වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමේ මූලික අඩිතාලම සකසලා තියෙනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ මා ප්‍රකාශ කරන්නට ඒ සඳහා මගේ ගෞරවනීය ස්තුතියත් මම ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාට පිරිනමන්නට කැමැති. ඒ වගේම තමයි ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමනි මට මතකයි මා පළාත් සභාවේ සිටින කාල සීමාව තුළ අපි ක්‍රියාත්මක කරා ඉතාමත් වටිනා ව්‍යාපෘති දෙකක්. ඉන් එකක් තමයි සුපසන් නිම්තෙර කියන වැඩසටහන. ඒ වැඩසටහන තුලින් අපි යම්කිසි මුදලක් වෙන් කරා පාසල් අලංකරණයකින් නැත්නම් තීන්ත ආලේප කිරීම සඳහා යම්කිසි මුදලක් අපි වෙන් කරා. මේ තුලින් මොකද මේ තීන්ත ආලේප කිරීම වැනි පාසල් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අද මුදල් වියදම් කරන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒ පාසල් වල ඉගෙන ගන්න දුවා දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ට. ඒ නිසා ඒ සඳහා යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් සකසන ලෙසත් ඒ වගේම දෙස්පුටු සාදා ගැනීම සඳහා අපි පළාත් සභාවේ ඉන්න කාල සීමාව තුළ බිඳුණු පුටුවට දෑතේ සවිය කියන ව්‍යාපෘති අපි ආරම්භ කළා. ඒ තුලින් කැඩිලා බිඳිලා ගිය පුටුව නැවත ශක්තිමත් කරලා අලුතින් මිලදී ගන්න යන පිරිවැය අවම කරලා අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා යම්කිසි මුදලක් මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැය වෙන මුදලක් අපිට ඉතිරි කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා මේ යෝජනා දෙක පිළිබඳවත් ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු වේ කියන විශ්වාසය පළ කරමින් ඒ වගේම අපි දකිනවා අද ශ්‍රී ලංකාව තුල විශාල
වර්ෂයකට 7000කට ආසන්න සිසුන් පිරිසක් විදේශීය උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිටත් වෙලා යනවා. අපි බලන්නට ඕන මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විතරයි මේ වැඩියෙන් විශ්වවිද්‍යාල බිහි කරනකොට අද විරුද්ධ වෙන පිරිසක් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විතරයි. මා කියන්නේ අපේ දුවදරුවන්ට පිටරට ගිහිල්ලා අපේ විදේශ විනිමය වැය කරලා ඒ අධ්‍යාපන ලැබෙන පිරිසට ශ්‍රී ලංකාව තුල එම විශ්වවිද්‍යාලම ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්ථාපිත කරලා ඔවුන්ට විදේශ විනිමය රට තුලින් බැහැරවීම වළක්වන ගමන්ම ඔවුන්ට නියම සුදුසු උදස් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් සකසන්න පුළුවන් වටාපිටාව සකසන්නටත් කටයුතු කරන මෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමින් මගේ වචන සල්පය අවසන් කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි කරු මන්තුමා. ඊළඟට කරු ගාමිණී වලේබොඩ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 11ක කාලයක් තියෙනවා. ස්තුතියි කතානායකතුමනි. අධ්‍යාපන වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව වාද කරන අවස්ථාවේදී උදේ මුල්ම කතාව කරමින් ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා අපේ හිතවත් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා කරපු කතාවත් එක්ක මට සිහියට ආවා මෙතන නොවේ වුණත් නිදහස් අධ්‍යාපන යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් ගරු CWW කන්නංගර මැතිතුමා කරලා තිබිච්ච කතාව අපි අධ්‍යාපන ලබන කාලේ කියවලා තියෙනවා. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඒ පත් කරපු කොමිසම හරහා 86 වෙනි වාරයේදී තමයි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළේ කමිටු සමාජිකයෙක් විදිහට නිදහස් අධ්‍යාපනය ලංකාවට හඳුන්වලා දෙමු කියලා. ඒ යෝජනාව තමයි ඉතිරි කමිටු වාර දෙකේදී සාකච්ඡාවට භාජනය වෙලා මේ රටට නිදහස් අධ්‍යාපනය හම්බ වුණේ. ඒ හම්බ වෙච්ච නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිඵලලාභියෙක් විදිහට මගේ දෙමව්පියන් හෝ මා උපයපු මුදල් 7-5ක් වියදම් කරන්නේ නැතුව රටේ ජනතාව ගෙවපු බදු මුදල් වලින් නිදච්ච සියලුම දෙනාටත් නිදහස් අධ්‍යාපනය රැක ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරපු සියලු දෙනාටත් අපේ ප්‍රණාමය පුද කරමින් මගේ වචන සුවල්පේ මේ අවස්ථාවේදී මා ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. අපි දන්නවා මේ අධ්‍යාපනයේ අරමුණ පූර්ණ මිනිසෙක් බිහි කිරීම. අද මේ අයවැය ලේඛනයේ අධ්‍යාපන වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේත් මේ අයවැය පිළිබඳව කතා කරන්නේත් බංකොලොත් භාවයට පත් වුණායයි කියනමයි අධ්‍යාපන වැය ශීර්ෂය දිහාත් බලලා තියෙන්නේ. මේ පූර්ණ මිනිසෙක් බිහි කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී අද ගරු ඇමතිතුමනි ලංකාවේ තිබෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමය කොච්චර දුරට දායක වෙනවද කියන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව නැවත හිතා බැලීමේ යුගයකට අපි ඇවිල්ලා තිබෙනවා. රටේ තියෙනවා ජාතික පාසල් 352ක් එක වසරට ඇතුල් වෙනවා ළමයි 3,50,000ක 60,000ක විතර ප්‍රමාණයක්. එක AB පාසල් සහ ජාතික පාසල් වලට ඇතුළත් වෙන සමස්ත ළමයි සංඛ්‍යාවත් එක්ක ගත්තම මේ ළමයි සංඛ්‍යාවෙන් කරනු ලබන දෙමව්පියන් විසින් අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඒ අය යොමු කරන්න ඕනි මානසික මට්ටමින් නෙවෙයි පාසලට ඇතුළත් කරන්නේ. ඉන්නේ පාදුක්කේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට එනවා තර්ස්ටන් එකට ආනන්දයට නාලන්දයට රොයල් එකට මේ එක්කේන ළමයාට කියනවා ඔයා ආවේ මේ තර්ස්ටන් එක ගාව ඉඳලා තිමිරිගස්සායේ ඉඳලා එහෙම නැත්නම් තුම්මුල්ලේ ඉඳලා කියලා අර සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී කියන්න කියලා. මේ විදිහට තමයි ලංකාවේ සියලුම ජාතික පාසල් වලට ළමයි ඇතුළත් වෙනකොට මේ ක්‍රමය අඩු වැඩි වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක ප්‍රතිඵලයක් ළමයා අහනවා ඇයි එහෙම කියන්නේ? නෑ ළමයාට කියන්නේ අපි ඔබ මෙහෙම කිව්වේ කියලා මේක කිව්වේ නැත්නම් ඔබට මේ පාසලට යන්න වෙන්නේ නෑ. ළමයා බොරුව කියනවා පාසලට තේරෙනවා ඉඳලා ළමයාගේ කොන්සස් එකට ළමයාගේ මේ චිත්ත සංධානයට ඇතුළත් වෙනවා. තමන්ගේ අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා කුමන ආකාරයේ වංචනික ක්‍රියාවක නිරත වුණක් කමක් නැහැ කියලා. මේ ආකාරයට බිහි කර මෙහෙම මේ හොඳ පොත් ටික හොඳ පාඩම් මාලා ටික හොඳ පේපර් ටික හොඳ ගුරුවරයා ගාවට යවන දරුවා දෙමව්පිය කියන්නේ පාසලට ගෙනියන්න එපා ටියුෂන් එකට යනකොට ගෙනියන්න එපා යාළුවාට දෙන්න වෙනවා කියලා. අතිශය ආත්මාර්ථකාමී ආර්ථික මිනිහෙක් ගොඩනගන අරමුණට පමණක් යොමු කරපු අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තුලින් බිහි කරපු පරම්පරාවකින් අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන පූර්ණ මනුස්සයෙක් බිහි කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන්ද කියලා ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමනි අපි ආභාවයේදී අකමැත්තෙන් උඩ ප්‍රකාශ කරන්න ඕනි. මේක මම කියන්නේ කාගේවත් හිත රිදීම සඳහා පමණක් නෙවෙයි. හැබැයි එවැනි තත්ත්වයක් තුළ එය ආපහු හරවලා හොඳ සමාජානුයෝජනය වෙත්ති මානව ගුණධර්ම වලින් සම්බින්දිත පූර්ණ මිනිසෙක් ගොඩනැගීම සඳහා
ඔබතුමා ඉතා විශාල ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් ඔබතුමාගේ නිලධාරීන් හා අනෙකුත් රාජ්‍ය ඇමතිවරුත් එක්ක එකතු වෙලා කරගෙන යන එක පිළිබඳව අපිට හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපි අපේ පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙනවා විතරක් නෙමෙයි, ඒවයින් විතරක් පිරිමහන්න බැරි තත්යකට පත් වෙලා තිබෙනවා. අද මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ඔබතුමා කතා කරන කාලයක නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා කරුණාකරලා මේ කියපු ගුණාංග අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තුලට එකතු කරගන්න. අර විස්තීර්ණ පෞල් සංස්ථාව විනාශ වෙලා ගිය සමාජ ක්‍රමයෙන් පසු නිර්මාණය වෙච්චි න්‍යෂ්ටික පෞල් සංස්ථාව තුල මේ මිනිසා ගොඩනගන සංවේදීතාවයක් තියෙන ආදරය, කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය මේ සමාජ ස්තරය තුල අන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව ගැඹුරු අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි හැබැයි ඒ කාරණා ප්‍රකාශ කරමින්ම මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුල නිර්මාණය වෙලා තියෙන අපේ දිස්ත්‍රික්කවලට ආවේනික වෙච්ච විවිධ ශාස්ත්‍ර වලට ආවේනික වෙච්ච ප්‍රශ්න ගණනාවක් පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමැතියි. ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා ළමයිට අපේක්ෂා කරන පාඨමාලාවට යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන ඒවා හම්බ වෙලා නැති වෙලා තිබෙනවා. අර KIU වගේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ලියාපදිංචි වෙච්ච ළමයිට ඒ පාඨමාලාව හදාරන්න බැරි තත්ත්වයක් පත් වෙලා තිබෙනවා. ඔබතුමා ඒක කලිනුත් ඒකට උත්තර දුන්නා. මම විශ්වාස කරනවා ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළේ ඒ ගැටලුව විසඳයි කියලා. ඒ වගේම අවධානය යොමු කරන්න ඕනි තව කාරණාවක් තමයි විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුල නොයෙකුත් අඩුපාඩු ආචාර්ය සපරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ගත්තාම මහාචාර්ය ඒකකයේ තියෙන ගැටලුව මේවා පිළිබඳ අඩු වැඩි වශයෙන් මෙතන විශාල වශයෙන් සාකච්ඡා වෙච්ච නිසා මගේ අවධානය මම යොමු කරන්න කැමති විශ්වවිද්‍යාලවල විශ්වවිද්‍යාල නේවාසික පද්ධතිය පාලනය කරන උපශාලාධිපතිවරුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඔවුන් ඉටු කරන්නේ පැය 24ක සේවයක් පිළිබඳව නිසි ක්‍රමවේදයක් හැදිලා නැහැ. මම ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා මේ කාරණාව සැලකිල්ලට ගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මීට කලිනුත් අවධානයට යොමු කළා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සම්බන්ධයෙන් ගත්තම ගරු ඇමතිතුමනි, ඉතා විශාල භූගෝලීය විෂමතාවයන්ගෙන් පිරි දිස්ත්‍රික්කයක්. පලාතක නායයන්ව, පලාතක ගම් අතුර, තව පලාතක නියග. එතකොට මේ ජාතික පාසල් ඇති කරන කොටත් ඒ වගේම පහසුකම් සහිත පාසල් ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ජනගහනය පමණක් සැලකිල්ලට නොගෙන භූගෝලීය පිහිටීමත් සැලකිල්ලට ගන්න කියලා මා ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා. ඒ මොකද ඒ භූගෝලීය සමහර වෙලාවට දැන් අපි ගත්තොත් බලංගොඩ ජාතික පාසලට ආනන්ද මෛත්‍රී පාසලට එන්න ඕනි ළමෙක් බලංගොඩ සීමාවේ ඉඳලා වේලියෝ ඉඳලා එනකොට කිලෝමීටර් 45කට 50කට වගේ වාහනේ ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේට එනකොට 9 10 වෙනි තත්ත්වයටපත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ එක පාසලක් විතරක් ගොඩනැගීම වෙනුවට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ විතරක් නෙවෙයි භූගෝලීය විෂමතාවයන් හා අතිදුෂ්කර පළාත් වලට භූගෝලීය විෂමතාවයේ කේන්දර කරගත්තු සම්පත්දායක මධ්‍යස්ථාන සහිත පාසල් ගොඩනගන්න කියලා ඔබතුමාට මා යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම ගරු අමාත්‍යතුමනි, ගරු කතානායකතුමනි, දැන් මේ වෙනකොට අපි දැක්ක සංඛ්‍යා ලංකාවේ විදුලි සම්බන්ධතා සහිත ලක්ෂ 70ක් ඉන්නවා. ඒකෙන් ලක්ෂ 5ක විදුලිය විසන්ධි කළා. දැන් මේ ලක්ෂ 5 ගෙවල් වලින් දෙකෙන් පංගුවක් ගෙවල් වල පාසල් යන ළමුන් හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? මේ විදුලිය විසන්ධි කරපු පවුල් වල ළමයිගේ අධ්‍යාපනය කඩාගෙන වැටෙනවා. ඔබතුමාට මේ විදුලිය ලබා දීම පිළිබඳව කටයුතු කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි මම ඔබතුමාට හරහා කොට්ටාස අධ්‍යාපන, කලාප අධ්‍යාපන, පළාත් අධ්‍යාපන හරහා හඳුනාගෙන ඒ පාසල් ඒ අවට විදුලිය විසන්ධ වෙච්චි ගෙවල් වල දරුවන්ට ඒ නොලැබෙන අධ්‍යාපනය ඒගොල්ලන්ට ගෙදරදී වැඩ කරගන්න බැරි වෙන එක, ඒ කියන අධ්‍යාපනය කඩාගෙන වැටීම වළක්වීම සඳහා පාසල තුල පාසල් වෙලාවෙන් පිට යම් අධ්‍යාපන ඒකකයක් පිහිටවලා ගුරුවරු හා දෙමව්පියෝ සම්බන්ධ කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන්න මා ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමනි, කතානායකතුමනි, මේ වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාලවල ඉංජිනේරු පාඨමාලා හදාරන, ඒ වගේම තාක්ෂණික පාඨමාලා හදාරන, වරලක් ගණකාධිකරණ පාඨමාලා හදාරන, ඒ වගේම ක්වොන්ටිටි සර්වේ වෙන්න පුළුවන්, සර්වේ වෙන්න පුළුවන්, වැලියේෂන් වෙන්න පුළුවන් වෘත්තීය පුහුණුව ගන්න රට තුල ඕනි කරන වැඩබිම් සහ කර්මාන්ත නොමැති වීම තුල ඒ අයගේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා ගැනීම ඉතාම ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ඉදිකිරින් කර්මාන්තේ කඩාගෙන වැටුණා. ඒ නිසා ඒ ශාස්ත්‍රයේ සම්බන්ධයෙන් තිබිච්ච සියලුම වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව අහිමි වෙලා තිබෙනවා. මේක පිළිබඳව නිශ්චිත තොරතුරු වාර්තාකරණයක් වෙලා නැති වුණත් ඔබතුමාට මම ඉල්ලා සිටිනවා ඒ සඳහා මැදිහත් ලබා දීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන හරහා ලබා දීමේ කටයුත්තට මැදිහත් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි වරලත් ගණකාධිකරණය, AAT නීතිඥ ඇතුළු මේ වෘත්තීය පාඨමාලා හදාරන, තව නොයෙකුත් වෘත්තීය පාඨමාලා හදාරන ළමයි ප්‍රායෝගික පුහුණුව ගන්න යන එක ඔඩිට් ෆර්ම් වෙන්න පුළුවන්, නීතිඥ සමාගම් වෙන්න පුළුවන්. මේ අයදී මේ අය ගොල්ලන්ට ගෙවන ගාන ඉතාම තුට්ටු දෙකක් ගෙවන්නේ, බස් වියදමටවත් මදි ගානක් ගෙවන්නේ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා මේ සඳහා නියාරහ
ඒ අයට ගෙවන වෘත්තීය පුහුණුව ලබන කාලයේදී අවම ගාස්තුවක් නියම කරන්න මේ අයට ගෙවන්න නැත්නම් ඒ අයට ඒ පාඨමාලා හැදෑරීම ගැටලු සාගත තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා කතානායකතුමනි සමාප්ති කරනවා. අපි දන්නවා ඔබ පරිදි මාවතකට හොඳ අධ්‍යාපන පසුබිමක් තිබෙන සහ හොඳ ඒ පිළිබඳව දැක්මක් ඇතුව කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ පිළිබඳව අපේ ස්තුතිය පළ කරමින් මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ වචන සුවල්පය අවසන් කරන්න බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට ගරු සුරේන් රාඝවන් රාජ්‍ය මහත්මයා ඔබතුමාට මිනිත්තු 7ක කාලයක් තියෙනවා. ඔබ ස්තුතියි. මා හිතනවා ජාතියේ ප්‍රගමනය සහ අනාගතය තීරණය සුවිශේෂ ස්ථානයක්. එනිසා අද හයාමාර වෙනකතුරුත් ලබන අවුරුද්දේ මේ ජාතිය මෙහෙවන ඒ ජාතියේ අනාගතය මෙහෙවන අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව විවාදයට විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කතාවක් කරන්නට තරම් මම හිතුණා මට වෙලාවක් ලැබෙයි කියලා. ඊට කලින් මතුවුණු ඇතැම් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම මාධ්‍ය හරහා මා හිතන්නේ ජනයා වෙතට යා යුතු පුරවැසියන්ගේ අයිතියක් තිබෙනවා මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා ගන්නට. පළවෙනි ප්‍රශ්නය සිංහල භාෂාව අයින් කර ඒ වෙනුවට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියලා ඇතැම් කරපු චෝදනාව. මෙය අද උදෑසන විපක්ෂ නායකවරයා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව කනපිට හරවා වැරදි විදිහට අර්ථ දැක්වීමක් හැටියටයි මා දකින්නේ. සිංහල භාෂාව තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේය. සිංහලයන් ජීවත් වෙන්නේ මේ දිවයිනේය. එනම් යා ජීවත් විය යුතුය. ඒ සිංහලයන් අභිමානවත්ව ජීවත් විය යුතුය. එම සිංහලයන් ලෝකේ ජය ගන්න මිනිසුන් හැටියට ජීවත් විය යුතුය. සිංහල රාජ්‍යය බියවිය යුතුය. භාෂාව තිබෙන්නේ. සිංහල භාෂාව වෙනුවෙන් ජීවත් වෙනවා මරාගෙන මැරෙන්නම් කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ ජනයාව ජීවත් කරවන්න උත්සාහ ගන්න. අන්න ඒකයි අපි කළ යුත්තේ. එවැනි වූ ආර්ථික පදනමකට තමයි මේ යන්න හදන්නේ. ඉංග්‍රීසි සමග ලෝකයේත් සමග ඉස්සරහට යන්නට පුළුවන් මාධ්‍යයක් බවටයි පත් කරන්න. ඒ පිළිබඳව විද්‍යා විෂයන් නැතිවීම පිළිබඳව. ඔව්. දෙමළ භාෂාවට පමණක් නෙමෙයි ලංකාව පුරා හැම තැනම විද්‍යා විෂයන් උගන්වන ගුරුවරුන්ගේ මහඟු ඉඟයක් තියෙනවා. මන්දයත් විද්‍යා විෂයන් උගන්වන්නට ලක්ෂ 3.4ක් පඩි දුන්නත් ගුරුවරු එන්නේ නැහැ. මොකද විද්‍යා විෂයන් උගන්වන අයට පුළුවන් ටියුෂන් පන්තියක් පටන් අරගෙන මාසයකට අවම වශයෙන් ලක්ෂ 5ක් හම්බ කරන්න. අපේ උගන්වන ක්‍රමය පිළිබඳව සහ අපේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳව අලුත් ප්‍රවේශයකට යා යුතුයි. ගරු අධ්‍යාපන ඇමතුමාගේ නොපසුබට උත්සාහය වන්නේ ලබන අවුරුද්දේදීවත් මෙන්න මේ විසම චක්‍රයෙන් අපි ගොඩ එන්නේ කෙසේද කියා සොයා ගැනීමටයි. ඊට පස්සේ කිව්වා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ හිඟය. මා හිතනවා මේ දකුණේ තියෙනවා 18 සන්නිය කියලා එකක්. ඒ දකපු අය දන්නවා. යකා නෙමෙයි පෙන්න විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ හිඟයක් තියෙනවා කියලා මවා පෙන්නනවා. දත්තයන් පෙන්නනවා අපට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ මොහොතේදී ගිය මාසේ පඩි ලැයිස්තුව අරන් බලනකොට 16000කට ආසන්න නැත්නම් 15000කට ඉක්ම වුණු පූර්ණ කාලීන සහ පදනම් මේ ප්‍රොබේෂනරි ලෙක්චරර්ස්ලා ඉන්නවයි කියලා. ඒක අපි බෙදලා බලපුවම එකකට ඒ කියන්නේ එක ආචාර්යවරයෙකුට 15.2 ගානේ තමයි අපේ දල වශයෙන් වැටෙන්නේ. ඔව් අපි පිළිගන්නවා සමහර පීඨවල ඇති වෙන්නේ අපි අවුරුදු 30ක් පමණ පෙරදෙර කරගෙන අපේ දර්ශනයක් ඇතුව අපේ උසස් අධ්‍යාපනය සැකසුම්